and mode. Bluetooth mode. Ay, không được mẹ. Aka na gana ay tapiw, aka kaya din. Ayun din. زكى الرسول زكى الرسول زكى الصول على الطقم زاد الجواد زاد الإيمان زاد المراد للمنتقم نهج السبيل يوم الأويل كالسلسبيل أنت الأوام زين رزين ركن ركين حسن حسين للمستقام فمن أداه تبت يداه ويل عتاه يوم القيام عين دوائي لكل داء عين صفاء نور السلام باب الفلاح باب النجاه باب الرباه باب المرام كم من عجائب وكم غرائب بانت أصاحب لذا الهمم من معجزاته مبيناته مزيفاته قولا للألم عين سداد عين الرشاد عين الفؤاد عين الكرام له الجنان له الضمان له الأمان يوم الخصام بانت أولاه ليلى سراه أحمد هداه كل الصيام له الشفاعة في تلك الساعة بين الجماعة رب الوسطين بحر ضميم بر رحيم لطف عليم بلا انصرام روض أريد فيض رفيد حزب أريد حسن كلامي جام الأيادي ثم الأعاني يوم تنادي كاب الأنام حلف صفي خد وصي خل نجي فوق الغمام حامي حماه فمن أتاه نال مناه يا ذا الكرم طه نبيه طه وديه طه نزيه من الملل له الإمامة له السعادة يوم القيامة بين الفخار يا للجاني أرى بعيني وجه مثالي لو في المنام أبا البطول نجل الخليل حب الجليل بدر التمام أنت الشريف أنت المنيف أنت الأسيف أنت المزمي أنت الكفاية أنت الرعاية أنت الوقاية يوم السهام أنت البشير أنت النذير أنت المنير حزب الوئام إني ضعيف إني أسيف إني ضعيف يا خير حميد فأنت باسمي فأنت ركني وأنت أمني لدى العظام كل لي دليلا كل لي سبيلا كل لي وسيلا إلى المرام يا ذا الجلال يا ذا الجمال يا ذا الكمال يا ذا التوام بذا الحبيب بذا النجيب بذا المجيب بذا الإمام يسر منايا دنيا الغاية خير الهداية مولى العظام إليك أشكو لكي ما أنجو ومنك أرجو فالأثم هم المذموم فيض القلوب فيض الأموم قبل الإمام
وفي الفؤاد باب المراد رب العباد زد في التمام هم يا عليم هم يا عظيم هم يا كريم حسن الختام هم يا عليم هم يا عظيم هم يا كريم حسن الختام على الأمام أزكى السلام مع دوامه بلا انصرام على الأمام أزكى السلام مدى دوامه بلا انصرام صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambalma lajeli kelaw amunu solembe sirifila duba duma page kani watina mali konani akoka abonné bela jeli ka foli be kene konana ka obedo kiramanto ala ka foni aslamia ka foli no de assalamu alaykum ka dilala fa ala ka here kene aw bela jeli bamono mana fole ngoro to e dala magay anya foni watina mauludu spécial ka wuli ka se ankara ngo ma fu sigoro la ka je ka baroke dine masala konana krengra ma mauludu ko ani fon fembe no ni o de bibu ko nuna watula bari arabu ko tele kulli makamin makalun alhamdulillah rabbil alamin ni anga numero sabana e memena resire en fait bamako otumana me foli bla ka se administrateur ba ma no e madusho e fo ya fo france jamana konana kumana na ale ka jamana kai bara amina dabo bi anga numero sabana e ambi ankara mo de fe no musa bu sirakoro megentana no e Cheikh Idrissi Bagayogo Cheikh Idrissi Bagayogo mohadiru do koro conférencier do islamia sirafe abi jamukan fana ke radio unité la no de la voix Ahmed Tidiane jamukan mi no ba fama ko marajal bahraini baju benyoro o jamukan ko fo e ale reka bara de toya yi abi groupe chama sanfé do be de bawoye plateforme fo kana se do re sufia krengren no sufia dronika abi dine ka hakilna fo nga ka wuli ka jok min islam o bise ka fara non ka be ayre ga kuma do ko jiwu be solioro e kelenyi awa dalu be bolo e ka ketala nga dalu ko ni bi nyon sa parce que do sinsimbere o de dalu do be no wasro be sinsin nege de ka wuli do be sinsin breka na fo do be sinsin bero suwa ka tali susumbere nga anga fo mun ka fo kun fe ko ni te ko ina nga bela gelen sinsin no kodoka ni ko in la chena anasi gata sinjoro ma me fo baka ko ni te o kera le ka wuli ka jo dina fo no o kama wula ka sama amena boroke mauluduka ani bidaka bamano ko ti mo ko sebe atamashien foli jiu minen ko fe dana tigalu ko fe ame foli bla ankara mo wala ma ko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sharif awa be mo gadama de aya anga foli bi sharif kay aboli yaw ka yoro la kan segre bi amba fo la amba barka da ola inshallah en plebe ko fene ambi foli ka wi ni akunu akun ka ni Allah taala pe Allah taala ka ni kene nge islamio ka ben kene aka ke islamia wala wala kene aka ke islamia famuli kene minum be ka nafolo do ala ya rabbi Allah taala ku sara la sara ko nyima ala ka sara nafolo nunu jidi aw minum be wuli ka joka ko nana ya rabbi ka se mo ma fusi gorola ala ka kene ya daw yerema ala ka wasa daw yerema abu wuli ka se minum ma ya rabbi Allah taala ku ne ngun sabati ala ko hakilu yele minum bi lamene ke ya rabbi Allah taala ku bela jele diskun daire ka ke u kana falai u be forfait munun ta u be credit munun ta ya rabbi Allah taala kana uni misala ako ke kira kan uso sallallahu rasul e haidara awa karamo foli o jaraye nakila lamba bela jeli no so jara nawe o chama de connecté le no watina ko ka foli ko lase ema kana ke u bela jeli bi nyada indo kuma kay fana do kala kan ne sabati awa ambe arabu san walma hijra san ambo kalo sabanana aforo de mako arabil awal tariku jamana ala kira bangena o kalo en kono nana do be klitan fla wala do be klitan ana wolom la fam do re ko ado re mandona nga kalo ngoni ni mana se fuka ta se sawre ga mama islamo ko no be ni so jaw kala ko kira laban bagina ka keni o kalo ni
nga n'a sera fana i bɛna ye n'i taara misiri dɔw fana na kasiko don o yɛrɛ ka wuli ka jɔ silamɛw ka bɛn o b'a sɔrɔ jango bi jumadɔ in na kutuba caman yɛlɛla kalo min bɛ lagosi awa dumuni minnu bɛ k'a la ji minnu bɛ min a la olu bɛɛ bɛ don haramu ni lɛ ni gulɔ hukumu kɔnɔna na dɔw fana fɛ ka kɛbagaw fana bidɛya k'u fasigiya fo ka taa se kafiriya kɔnɔna ma o ye minnu ti a kɛ nka o fana ye silamɛ gurupu ye nka tiɲɛna i b'a sɔrɔ a kɛbagaw dɔw fana bɛ yen olu fana ka kutubaw bɛɛ yɛlɛmalen don an ti yɛlɛma ka taa a ɲɛfɔli kan fo minnu t'a kɛ fana awa olu fana kafiriya k'u bɔ alakira mamadu mantoya fana na i b'a sɔrɔ nin waati na silamɛ manto kɔni bɛ o cogoya de la ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye mawuludu awa kumaden yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de ye laɲini jumɛn de b'a la sariya kɔnɔna na ala ka ni sababu Haidara n'i y'a fɔ i da la ko mawuludu o ye kuma ye min bɛ ni mɔgɔw de lafɔli la nka foroba fili don a bɛ fɔ de ko mawulidu li dugumatɛrɛ de don arabu mana bilkesri labi dɔ min ne b'a sɛbɛn tɔgɔ kan i bɛ i de kɛ l kɔfɛ u ti kɛ a ɲɛfɛ ayi donc mawulidu n'i ye m kɛ ka a kɛ ka l kɛ i bɛ na ni i de u tɛ yen u to yɔrɔ la mawuludu kɔrɔ dɔ b'o la koyi nka o n'an bɛ min na ni o tɛ kelen n'i y'a fɔ i da la ko mawuludu dɔrɔn o ni mɔgɔw bɛ min na ni o tɛ kelen dɛ mɔgɔw bɛ min na sisan o ye mawulidu de ye nka mawuludu bɛ min na i n'a fɔ fɛn bangenen mawuludu kɔrɔ ye ko fɛn min bangena ka ban i n'a fɔ n'u ye mɔgɔw wele ka na denkundi la denkurani wala ni adamaden n'o kɛra fɛn o fɛn tubabu ko le nouveau né denkura bangenen o de ye mawuludu ye o kɛra cɛ ye o i b'a fɔ ma ko mawuludu o kɛra muso ye o i b'a fɔ ma ko mawuludu o kumana alimamu bɛ kutuba kalan ko ina aba hadal mawuludi ko nin bangenen in fa a y'a yamara k'an ka tɔgɔ da donc n'i y'a fɔ cɛman ma ko mawuludu a ma tiɲɛ n'i ko musoman ma ko mawuludu a ma tiɲɛ o kɔrɔ ye ko nin fɛn bangelen mais anw bɛ min na sisan o tɛ mawuludu ye o ye mawulidu de ye bon mawulidu a kɔrɔ ye de conjugation n'o ye sɔrifu ye olu b'a fɔ ko masdaru mimi arabukan yɔrɔ min na u b'a fɔ ko masdaru mimi masdaru mimi a bɛ se ka ismul marati ta a bɛ sɔrifu makɛn ta a bɛ zaman ta a bɛ kɛfiya ta o kɔrɔ ye de n'i ko mawulidu kɔrɔ saba ɲɔgɔn fɛ o y'a dɔgɔman de ye kɔrɔ saba bɛ b'a la ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔ fɔlɔ mawulidu kira bangi yɔrɔ walima bangi yɔrɔ mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ o kumana bangi yɔrɔ sisan ne k'a fɔ karisa bangi dugu n'o b'a fɔ ko village natal a bangena dugu min na n'a fɔ n'i kira don sisan n'i taara Maga i b'a fɔ ko Maga ye mawulidu nabi kira bangi yɔrɔ a bɛ bangena chambre min kɔnɔ n'i sera yen i b'a fɔ ko mawulidu n'i donna jamana yɛrɛ territoire kan i b'a fɔ hazal kuturu mawulidu nabi ni jamana in o ye kira bangi yɔrɔ ye n'i donna dugu fɛnɛ kɔnɔ i b'a fɔ haza el baladu mawulidu nabi ni dugu in o ye kira bangi dugu ye n'i sera chambre fɛnɛ ma i b'a fɔ ko mawulidu o kumana mawulidu kɔrɔ fɔlɔ min b'a la o ye yɔrɔ de ye bangili kɛla yɔrɔ min na ala kɛra dogo mɔgɔ wɛrɛ do n'i kɔni ko mawulidu a bɛ kɔrɔ fɔlɔ min di a tigi bangi yɔrɔ tubabukan na ko lieu de naissance o kumana ni a fɔra sisan ko mawulidu bagayogo bangi yɔrɔ mawulidi sharif bangi yɔrɔ o kumana kɔrɔ min b'a la fɔlɔ mawulidu bangi yɔrɔ mais mɔgɔ ma préciser nka n'i ko mawulidu nabi kɔrɔ fɔlɔ kira bangi yɔrɔ kɔrɔ filanan min bɛ mawulidu la ko bangi waati o kumana o fana bɛ tali kɛ n y'a fɔ n ko n'i ko bangi yɔrɔ a bɛ jamana bi don a kɔnɔ dugu bi don a kɔnɔ a kɛra so min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ don a kɔnɔ kɔrɔ depuis so la fo ka taa se jamana a bɛɛ ye mawulidu a bɛɛ ye bangi yɔrɔ ye ɔ n'i bɔr'o la sisan mawulidu bangi kɔrɔ filanan o de ye bangi waati ye donc n'a tigi bangena sisan k'a fɔ sisan ko 0h45 o y'a bangi waati ye o ye mawulidu ye ɔ n'a kɛra ntɛnɛn su walima tarata su heure ni minute kɔ heure y'a ye minute y'a ye a kɛra su min kɔnɔ o ye mawulidu ye don fana bɛ don a la don min don a la
logo kun fene o fene bala san fene o be bala ni kalo yɛrɛ ani kalo wala n'a kalo sera kalo ɲa bange ni kalo ye kira ni kira de do i b'a fɔ ni kalo ye kira ka bangi kalo ye ma wele do rasul a bi bangi san fɔ a bi bangi kalo fɔ a bi bangi tile hakɛya fɔ a bi bangi heure yɛrɛ fɔ o kana ma wele do bangi kɔrɔ filanan b'a la o ye waati o faamuya ma wele do kɔrɔ sabanan min b'a la o ye cogoya ye a bangina cogo jumɛn na a faw nana cogo di a mɔkɛw nana cogo di a kulomasama nana cogo di a fa ni ba olu donna furula cogo di ka sɔrɔ k'ale yɛrɛ bange o bɛɛ bɛ don o bɛɛ bɛ mawulidi kɔnɔ cogoya kɔnɔ cogoya a bamuso y'a garijɛgɛ sɔrɔ cogo di bamuso ka dɛbɛtigiya kɔnɔna na o kɛra cogo di bamuso bɛna a yɛrɛma sɔrɔ kalo min na o k'o kɛra cogo di a bɛna a yɛrɛma sɔrɔ lɔgɔkun min na o k'o kɛra cogo di a yɛrɛ bɛna a yɛrɛma sɔrɔ kira yɛrɛ bangina a bangi cogo kɛra cogo di a kolen de nana wa a sujudilama de nana wa a ten turulen de nana wa a yɛrɛ bangi a cogoya tun bɛ cogo di tumana n'i ye ɲininkali kɛ ko mawulidu kɔrɔ saba bangi yɔrɔ bɛɛ b'a kɔnɔ dugu b'a kɔnɔ jamana b'a kɔnɔ chambre b'a kɔnɔ village b'a kɔnɔ bangi waati bɛɛ b'a kɔnɔ san b'a kɔnɔ kalo b'a kɔnɔ lɔgɔkun b'a kɔnɔ tile b'a kɔnɔ miniti b'a kɔnɔ o bɛɛ ye waati ye mawulidu bangi cogoya faw ni baw olu ye ko mun kɛ ka sɔrɔ k'a bange faw ka donso la kɛra cogo min na n'o ko furu kɔnɔbara sɔrɔla cogo min na den kɔnɔbara tigiya kɛra cogo min na den yɛrɛ bangena cogo min na den yɛrɛniya kɛra cogo min na o bɛɛ de ye mawulidu o kuma ɲininkali kelen mawulidu kɔrɔ ye di kɔrɔ saba bangi waati bangi yɔrɔ bangi cogoya nka ni mɔgɔw bɛ kuma sisan an bɛna sisan n'an ko mawulidu sisan yɔrɔ a kuma in bɛ wuli ne ni waati de sera wala sisan nin ye a kumaden kɔrɔ ye a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye sisan n'an ko ko mawulidu nabi awa o kumana o sariya la o mɛ bɛnkan na sisan n'a fɔra mawulidu nabi ye o kɔrɔ ye kira bangi waati kira bangi cogoya ayiwa kira bangi yɔrɔ mɛ yɔrɔ in kɔni mɔgɔw tɛ kuma na o kan n'i ye mankan o mankan ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ ko in ka dɔgɔ a la kosɛbɛ bari a bange yɔrɔ yɛrɛ ayiwa o ɲɛtununnen don kosɛbɛ mɔgɔ caman t'o yɛrɛ dɔn bɔn fɛɛrɛ dɔw kɛra k'o ɲɛtunu k'o fɛn a bɛ yen wa a tɛ yen wa ayiwa ala de y'o dɔnbaga ye n'i y'a segin i bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ kan k'o de don nka n'o tɛ a bɛ f'i ye k'a tununnen don siga t'a la donc yɔrɔ ko in tɛ i y'a fɔ cogo min na a bi ten alhamdulilayi yɔrɔ dɔ yira la an yɛrɛ la ko o don hali n'o y'a sɔrɔ la a sɛbɛnnen bɛ o yɔrɔ yɛrɛ la fana ko o tɛ mɛ ko k'a fɔ ko nin yɔrɔ in don cɛ n'a b'a wele bi u b'a fɔ ko maktaba to maka fɔra kira bangene o yɔrɔ la mɛ a sɛbɛnnen bɛ o yɔrɔ yɛrɛ fana kan mɔgɔw bɛ taa ziyara kɛ ko non ko kira ma bange a k'a bangena i bɛ yɔrɔ tɔ la i b'i kuluwo dɔ ye ko ka bɔ nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ yen nɔ k'a bayina sahabibi maka o kɔrɔ nin kuluwo fila ni ɲɔgɔn cɛ ko mɛ ko nin yɔrɔ in de don ko bi dabiti ko o masaha o b'o fɔ a la mɛ kita wɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kitabu min dilanna olu fɛ tariku maka al musawir o bɛ n'a fɔ ko kira bangena yɔrɔ in de la ni o kɛlu ye so ni feere a yɔrɔ olu yɛrɛ bɛ na ni o kisa ye mɛ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ a la parce que aw ka mɔgɔw bɛ taa ka taa maga kogo la an bɛ taa nafilaw seli an bɛ taa tabaru kɛ ka yɔrɔ la o yɛrɛ dɛsɛnw kɛlen bɛ ka kura ci o kan ko kogojalan de don ko maktaba de don ko mɛ ko o tɛ quoi siga si t'a la o kuma bange yɔrɔ in siga la a ɲɛ ma dɔn o so in ɲɛ ma dɔn nka dugu in kɔni dɔnna dɛ maka ye fili t'o la dɛ muhamadu sallallahu alaihi wa sallam maka tal mukada fili t'o la muslim kɔnɔ fili kɔnɔ o kumana sɔsɔli tɛ bange yɔrɔ nɔfɛ ni bi ni mɔgɔw kɔrɔ k'u bɛ mankan o mankan kɛ o b'a bange cogo o fɔli a n'a bange waati ka différence don ni yɔrɔ tɔw cɛ o kumana kira bange waati ka différence don ani waati tɔw cɛ walima kira bange cogo fɔli ni mawulidu fɔra bi dɔrɔn miiri bɛ taa o fila de la sabanan in ko tɛ a faamuna sari bagayo est ce que yala an bɛ taa don a kiti la a ye cogoya fɔ a la a ye yɔrɔ fɔ ka tuma fɔ ka cogoya fana fɔ cogoya ye a bangena cogo min na
yala sɔrɔ a sedimentariw fana kɔnɔ k'a fɔ ko lamaga dɔw yɛrɛ kɛra ka kɛ ni a bangeni n'o de ye ko laturudalaw ka dolotigiw ka fɛngɛw ma baara kɛ a don ayiwa ko sawakaw ka kɔ jara ayiwa kisira pied cira ayiwa majusiw ka tasumaw fara yala sɔn kelen bɛ o ma ko o kɛra ka kɛ o fana bɛ don a bange waati kɔnɔ ou bien mawulidu kɔnɔna wa n'a sɔrɔ olu sabatilen don o bi don a kɔnɔ kɛ ni mawulidu kɔrɔ ye ko kira bange waati ko i mana différence o différence don ani waati tɔw cɛ o kɛra différence cogo cogo n'i kasira a don na o kɔrɔ de ye ko i mawulidu kɛ ko kira bangeli y'i dusu kasi ko i kasira o kuma na ni i découragera a don o kɔrɔ ye ko kira bangeli y'i décourager ko i kasira ko kɛna mawulidu ko husnan ko a ka mawulidu kɛra a bolo dusukasi ye ale ka mawulidu kɛra a bolo dusukasi ye o kuma na i mana lihala o lihala kɛ diɲɛ na ka bɛn kira bange waati in de kan o kɛra ɲuman ye o e kɔni ye mawulidu kɛ o kɛra juguman ye o e ye mawulidu kɛ tant que n'i ka lamagalama ye kun de ye ko kira bangeli de don sɔnja de y'i sɔrɔ o nisɔnja de y'i sɔrɔ o i ye wajuli de kɛ o i ye dɔnkili de da o i déplacera de o i sigira o e kɔni mana événement fɛn o fɛn kɛ n'a kɛ kun de ye ko kira bangeli ko bi sen na o kuma i ye mawulidu kɛ o kuma min bɛ ka fɔ nin ye ko nin bi don a kɔnɔ wa a bi don a kɔnɔ dɛ wa k'a fɔ sɔn kelen don a ma sɔn kelen don a ma dɛ parce que silamɛ kulu minnu bɛ ɲɔgɔn na bi la hujjata baynana wa baynahum o ti nin yɔrɔ in na ni aw fɔra ɲɔgɔn kɔ e ma se ka na n'i ka dalu ye ne ka danaya kitabu kɔnɔ ne fɛnɛ ma se ka na ni n ka dalu ye ka danaya kitabu kɔnɔ o de ye la hujjata baynana ye e dalen don min na ne ma da o la ne dalen don min na e ma da o la aw bɛ ɲɔgɔn bila de kiri tigɛ tɛ yen e ma wajibiya ko e ka da ne ka danaya t'a la ne yɛrɛ ma wajibiya ne ka da e ka danaya t'a la mais mawulidu ko in tɛ o ye bari mun na jamakulu fila in o bɛ sɔn e ye fɛn min fɔ ma minnu b'a fɛ ka événement dɔ kɛ ko ala kira bange na olu bɛ sɔn a ma k'a fɔ kira bange don ko ala ye lehala kura kɛ diɲɛ kɔnɔ minnu fɛnɛ ti sɔn mawulidu ko in ma o bɛ sɔn a ma ko kira bange don su ko ala ye lehala kura kɛ diɲɛ kɔnɔ kɔrɔ sama-sama t'o la o yɔrɔ in kɔni na sama-samali bon ba t'a la sa an b'a kɛ ten minnu ni sunɔgɔbatɔ kunu ka di ka tɛmɛ tugubanci kan siga t'a la ni o tɛ nin yɔrɔ in tun man ka kɛ sama-samali yɔrɔ ye déjà que minnu ma sɔn mawulidu événement ma olu ka danaya karamɔgɔw dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ɲininka ko tariki la tariki jumɛn ka kɛnɛ nin bɛɛ ye o bɛ n'a fɔ i ye ko bonikɛseri o tɛ tariki si bila bonikɛseri ɲɛ o mais bonikɛseri y'a sabati o k'a fɔ kira bange don su lihalaya minnu kɛra bonikɛseri y'a sabati fɔlɔ k'a fɔ kisirakaw olu ka sangaso min cira bonikɛseri y'a sabati tasuma min jara bonikɛseri y'a sabati kɔn min jara bonikɛseri y'a sabati fɛn wɛrɛw kɔni bɛ fɛn wɛrɛ yɛrɛ bɛ yen diɲɛ mɔgɔw ti min kalama bonikɛseri y'o bɛɛ sabati a fɔlɔfɔlɔ bonikɛseri yɛrɛ yɛrɛ ye mawulidu kitabu bɔ bonikɛseri yɛrɛ ye mawulidu kitabu bɔ Ibn Kathir a ye mawulidu kitabu bɔ o mawulidu kitabu ye indépendance ɲɛkɔrɔ Égypte ye tɔn min bɛ yen ni o ye wahabiyaw ka tɔnba ye ko Ansar Sunna olu ye bonikɛseri ka kitabu ye u y'a publié 1950 waati la ka kɔn indépendance ɲɛ nka kɔsa in na sa a latununa a tununa kun min na ala de b'o dɔn nka bonikɛseri kɔni y'a bɔ et puis a kɛlen kɔfɛ ka ninnu sabati a ye kabakoba dɔ fɔ i fɔra ka lolotigi minnu fɔ bonikɛseri bɛ na ni fɛn ye kira bange don ni bonikɛseri yɛrɛ kelen tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ o mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ u b'a fɔ ko k'i dafara tellement que a kumaw bonyana kojugu bonikɛseri b'a fɔ a don su ko lolotigi dɔnna dɔ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ko sati tun bɛ i n'a fɔ dɛbɛn ala y'a da kunkolo dɔrɔn de b'a la kolo b'o la farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen ye bu ye o kumana ko mɛ n'a tun sigira ka kabakolo lajɛ ko a tun bɛ fɛn ye kabakolo kɔnɔ dɛ donc o satiw de dalen tora su fɛ a y'a ye kabakolo kɔnɔ ala ye hijabu fara ka bɔ a ni kabakolo kɔnɔ a ye fɛn dɔw ye lolow b'a la ka boli ɲɔgɔn kɔ kabakolo kɔnɔ satiw y'o ye bonikɛseri de bɛ k'o lakali kira bange don su ko lolow b'a la ka vitesse ta ɲɔgɔn kɔ u bɛ ka ɲɔgɔn tamponner donc i b'a dɔn lolo yɛrɛ tɛ mais dugumakolo lolotigiw de don kafiriya lolo ani silamɛya lolo sumaya lolo nɔrɔ ninnu olu de kɛra misaliya ye kabakolo kɔnɔ o tuma na bonikɛseri b'a fɔ ko satiw y'o ye lolow bɛ ka ɲɔgɔn tamponner kabakolo kɔnɔ ko a labanna k'a ye kabakolo kɔnɔ sotigi dɔw
olu b'a la ka ɲɔgɔn gɛn kabakolo kɔnɔ donc Ibn Kathir sati tun sigilen don n'a ye ko kira bange waati sera mais an ye nin yɔrɔ min na a ja siranna a ko k'u k'a ta ka jigin u y'a jigin ka bɔ itayi sanfɛ o dugujɛ a y'a ye o dugujɛ filanan a y'a ye donc a sera k'a lajɛ dugumakolo kɔ kan jɔn ka dɔnni ni ne ta ye kelen bi a ye Seku Bun Bahila lajɛ ka Zarikaw lajɛ ka lettre ci olu ma ko ale ye fɛn dɔ ye kabakolo kɔnɔ ale ma min faamu an bɛɛ kɔni sigilen bɛ n'a ye sɛ in bina nka est ce que a gunna ka ban wa a waati yɛrɛ de sera wa ma foyi faamu dɛ n bɛ ka min ye kabakolo kɔnɔ ma faamu bon a ye lettre bila cɛ fɔlɔ min ma n'o ye Seku Bun Bahila ye o ko i ye min ye ne yɛrɛ y'a ye nka ne t'a kɔrɔ dɔn a ye lettre bila ka taa muso in ma cɛw tigɛlen bɛ musow la ka taa sɔrɔ la musow ayiwa ala y'u ta k'o ye kuma dɔw la dɛ ayiwa ma olukɛla minnu bɛ yen n'u bɛ médaille bɛɛ di musow ma olu jo t'a la ko diinɛ fɛn bɛɛ musow de y'a bɛɛ kɛ musow de fɔlɔ le maniana musow de ye nin kɛ diinɛ kɔnɔ o bɛ sɔrɔ wari ɲini kan ye nka u ye dɔɔnin kɔni kɛ u bɛ girinma d'anw ma o de la a bɛ bonheur bɛɛ d'u ma o tuma na Satiw ye lettre bila ka taa muso in ma sisan muso k'a ma ko i ko i ma min kɔrɔ dɔn siga fila t'a la dɛ Muhamadu bangeliko de don i ye lolo minnu ye kabakolo kɔnɔ n'u b'a la ka geste minnu kɛ u bɛ ka mouvement minnu kɛ nin ye Muhamadu bangeliko de ye donc ni Ibn Kathir kelen tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ kun ye nin fɔ u b'a fɔ k'u b'i dafara o tuma na suratu jini kɔnɔ ko asharun urida biman fil ardi am arada rabbuhum rashada o tuma na o tamasiyɛn ninnu nana ka bɛ kira bange waati nka Ibn Kathir de nana o min ye o de ye minnu ko ma sɔn Mawludi ma wahabiyaw olu ka danaya kitabuba de don kitabu si tɛ u dalen bɛ min na k'a bɔ mais o kumana kira bangedon su kan cogo min na ka fɛn min fɔ i b'a fɔ minnu yɛrɛ ye Mawludikɛlaw ye olu ma kuma ka se a niveau la o de la n ko sɔsɔli bɛ kɛ yɔrɔ caman na mais k'a fɔ kira bangedon su ko ala ye yɛlɛma don diɲɛ na kɔni sɔsɔli man ka k'o la parce que ni jamakulu mɔgɔw sɔnnen don min ye o y'a fɔ ninnu fana sɔnnen don min ye o y'a fɔ Ibn Kathir labanna k'a fɔ ko donba don o tuma na sisan ɲininkali de bɛ kɛ sisan jɔn de y'o événement kɛ yen a kɔni bɛ don Mawludi kɔnɔ dɛ geste o geste n'a kɛra mɔgɔw de y'a kɛ o jinɛw de y'a kɛ o dugumakolo de y'a kɛ o a bɛ fɔ kɔni k'a don su ko nin kɛra a kɛbaga de bɛ ɲini sa mɔgɔ min kɔni ye kɔji jija o ye alakira de ye wa o ye ne de ye wa o ye ala de ye wa n'an y'o tigi ɲini an b'a fɔ ko karisa ye Mawludi kɛ min ye tasuma in faga o ye ne de ye wa o ye e de ye wa o ye kira yɛrɛ de ye wa o ye ala de ye wa n'o tigi dɔnna an b'a fɔ k'o tigi fana ye Mawludi kɛ ne kɔni bɛ sigi ala de la n'ale de m'o kɛ dɛ kɔji in ka bon dɛ mɔti dɛbɛ bɛ cogo min na i ye mɔti yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko debo a tɔgɔ tɛ debo a tɔgɔ de ko dɛbɛ o ye ji belebeleba de ye min koori bi kilomɛtiri 80 bɔ bon k'a fɔ ne bɛ se ka taa o ji soli k'o ja suko dugusɛjɛ tɛ ne ma da la ne tɛ se o la ne ma da ale fana bɛ se peut-être i b'a sɔrɔ ala de ye ji in ne sigalen don ala de la ale sɔnna nin kɛ voilà o tuma tasuma min fana tun bɛ yen a bɛ ka minɛ san 1000 k'a fɔ ne bɛ se ka ji ta su kɔnɔ k'o tasuma faga ne ma da la peut-être ala yɛrɛ fana tɛ fankelen fana fɛ tuguni o tɛ fankelen fɛ nka n'o tigi kɔni dɔnna bɛɛ o ye Mawludi kɛ dɛ kelen min bɛ se ka nin kɛ su kelen kɔnɔ ka se ka sangasoba pɛrɛn ka bɔ sanfɛ fɔ dugu ma Ibn Kathir kɛlen don k'o bɛɛ sabati n'o tigi dɔnna o ye Mawludi kɛ nka ne ma da la ne ye sangaso in pɛrɛn a faamuna o tuma na o kɔrɔ k'o fana sabatilen don ko lamaga dɔ kɔni kɛra diɲɛ kɔnɔ ka yira ko ko dɔ bɛna kɛ sisan an bɛ taa don a ko yɛrɛ kiti kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais an bɛ ka kɛ ani kuma dɔ la a fɔ ko nin t'a dalilu ye parce que diinɛ ye ni min ɲɛfɔra de kira mana min fɔ a mana min kɛ walima sahaba a ko sahaba ninnu ye olu ka suna o y'ale ka suna ye a to ale habi nawajis o hadisa fana bɛ yen tuguni awa fo minnu tɛ Mawludi kɛ kumaden dɔ b'u da hali hadisa tɛ law kana fihi khayran la sabaquna ilayhi ko n'a sɔrɔ Mawludi kɛ min n'an bɛ ka kɛ ko kira kanu ye ko fɛn bɛnnen don ko sababu tun bɛ an kɔn o la o b'an sama ka taa Mawludi yɛrɛ kiti la ni Mawludi sera sisan awa sufiya mɔgɔw fɛ i b'a ye u tun bɛ burudaw kalan u bɛ hamiziyaw kalan u bɛ burudaw c'est à dire madugu da alakira la dɔw b'a kɛ ten zawiyaw la majlisiw la kalan tasuma minɛnw fo ka na kɛ nisɔndiya ye kɔrɔnfɛla yɛrɛ fɛ muso dɔw bɛ yɔrɔmuso dɔw tɛ jigin ni Mawludi tɛ ka sen jɔ dugukolo yɛrɛ sanfɛ o don de y'u ka su ye u bɛ se ka bɔ ka t'u balimaw fɛ yen nɔ jɔn dɔ bɛ da o kan o kɔrɔ Mawludi bonya kama olu bɛ o kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ka na kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na n y'a mɛn yɛrɛ da k'a fɔ k'a kɛ wajulu yɛrɛ ye ko ala ka hinɛ an karamɔgɔ la n'o ye Sheikh Mahi Haidara ye awa ale de ye wajulu fana fara kan ka bɔ kɛlimada ni
nisɔndiya ko dama fana na ka nin fana fara kan awa an bɛ ɲininkali kɛ a la sa nin kɛcogo minnu filɛ sen na mawuludu yɛrɛ n'aw k'an b'a kɛ n'a fɔ ma ko ma hukumu ihtifal bi mawlidi nabi kiti jumɛn b'a la parce que a fɔlen bɛ bida fɔlen b'a la dɔw ko wajibi yɛrɛ don dɔw ko fɛn kanu fɛn don dɔw ko ko baasi tɛ a kɛli la wala dɔnnibaaw ye mun fɔ a la walima e yɛrɛ ka faamu ye mun de y'a la dɔnnibaaw ka fɔlen o la ayiwa ni mawulidu dɔnna ko ka geste dɔ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko alakira bangena o kɛra geste sugu o suguya ye i ye wajuli de k'a la i ye mawulidu kɛ i ye dumuni tobi i ka so kɔnɔ i ye mawulidu kɛ i ye kalan dɔnkili da i ye mawulidu kɛ i kelen de donna i ka so kɔnɔ ka kuranɛ kalan i ye mawulidu kɛ i kelen de donna i ka so kɔnɔ ka salatu kɛ ala nabi i ye mawulidu kɛ i ye jama de wele i ye mawulidu kɛ o tuma na i ka ɲininkali bɛ jumɛn de kan nin bɛɛ la a bɛɛ de kun don wa kɛcogo ye nin bɛɛ la sisan nin ye fɛn bɛn ta ye wa sariya kɔnɔ wa mawuludukɛlaw bɛ ninnu de kɛra nka fɔlɔ ko nin si de man ka kɛra parce que ko sariya tɛ quoi ko a ma fɔ ten walima kira yɛrɛ ma kɛ an tun tɛ diinɛ dɔn ka kira yɛrɛ bɔ wa an ti kira kanu ka tɛmɛ sabaw fana kan olu fana si ma an ka kɛta nin kɛ ayiwa n'i ye ɲininkali kɛ a bɛɛ la gulebali ma ko yala ka différence don kira bange waati ni waati tɔw cɛ ko sabaw ma kɛ ko alakira ma kɛ ayiwa o kuma ti kɛnɛya o yɔrɔ la dɛ parce que k'a fɔ différence foyi ma kana don ani cɛ ne y'a fɔ ko mawuludi fɔlɔ a bɛ don ta a bɛ kalo ta a bɛ san ta bon alakira ma kɛ o kuma tɛ kɛ sababa ye bilen ni alakira y'a kɛ bari alakira ye kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye don ye o kumana alakira ye don ta ntɛnɛn o ntɛnɛn ntɛnɛn n y'a fɔ n ko a kɛra heure min na o ye mawulidi ye a kɛra don min na o ye mawulidi ye a kɛra kalo min na o ye mawulidi ye o kɛra san min na o ye mawulidi ye donc a camancɛ ta ye kira y'o de ta a ma san ta o bɛ sanfɛ a ma kalo ta o bɛ sanfɛ a ma miniti fɛnɛ ta o bɛ duguma a ma heure ta o bɛ duguma o kumana fɛn duuru cɛla kira ye camancɛ ta de ta a ye fila bila duguma ka fila bila sanfɛ donc khairul umur awsatuha kira fɛnɛ ye camancɛ ta de ta donc ale bangena miniti min kɔnɔ a ma o ta a bangena heure min kɔnɔ a ma o ta donc a bangena don min kɔnɔ a y'o de ta kalo fɛnɛ a y'o to yen ka san to yen o kumana ni mɔgɔ min ko kira ma mawulidu kɛ a bɛ f'i ma ko a ye mawulidu kɛ dɛ ni mawulidu kɔrɔ de ye ko ka événement dɔ kɛ ka bɛn kira bange waati ma kira y'o kɛ ni mawulidu fɛnɛ kɔrɔ de ye ka événement dɔ kɛ ko bari n ye alakira mamadu sɔrɔ sahabaw y'o kɛ sahabaw ye mawulidu kɛ dɛ sahabaw farala ɲɔgɔn kan ka kira balolen to misiri kɔnɔ ko a y'a to an ka ala fo ka ala barikada bi ala y'an kɛ silamɛ ye ka kira mamadu d'an ma a y'a to an ka ɲɔgɔn ala fo ka ala barikada o la dɛ sahabaw o sɛbɛnnen don kitabu kɔnɔ ten dɛ kitabu kɔnɔ ten tɛ dɛ a bɛ suna gafe de kɔnɔ naamu a bɛ suna gafe de kɔnɔ suna gafe min don fɛn in kɛ ko fila de kɛra kelen kɛra kira tile la kelen kɛra muawiya tile la mais min kɛra muawiya tile la o de lakodɔnnen don kosɛbɛ mais min kɛra kira tile la o ma lakodɔn k'a sɔrɔ muawiya tile ta in o fɔra kira ta in de nɔfɛ a fila min kɛra muawiya tile la dɔw farala ɲɔgɔn kan ko ala y'an kɛ silamɛ ye ka silamɛya d'a ma tɔw bɛ jɔ bateau ni diinɛ wɛrɛw la kuma min ala y'an kɛ silamɛ ye a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan k'ala fo k'ala barikada muawiya ye sahaba de naamu o don na muawiya bɔra o kalama tuma min na muawiya ko a filɛ fɛn min na nin ye a ɲɔgɔn dɔ kɛra kira yɛrɛ tile la muawiya de bɛ min kɛra kira tile la muawiya de bɛ n'o lakale nka muawiya ka lakaleni nin o de ka ca kitabuw kɔnɔ nka min kɛra kira yɛrɛ tile la ni muawiya ka lakaleni tɛ mɔgɔ caman to yen mais muawiya ka lakaleni bɛ suna kitabu caman kɔnɔ mais min kɛra kira yɛrɛ tile la a bɛ nasayi de kɔnɔ a bɛ nasayi kɔnɔ a bɛ nasayi bonda min na a bona in tɔgɔ de ko kitabul kudati kiiritigɛlaw ka kitabu a b'a bonda min na babun kayfa yastahaliful hakim n'i donna kɔnɔ dɔrɔn hadisa fɔlɔ de don nasayi kɔnɔ a bɛ kitabu min na o ye kiiritigɛlaw ka bonda ye a bɛ fasilu min na o ye kayfa yastahaliful hakim donc n'i donna kɔnɔ dɔrɔn hadisa fɔlɔ de don bayo de sirannen bɛ nin nasayi ni kana kɛ nasayi kɔrɔba dɛ parce que ne ye dalu fɔ k'a bɛ nin kɔnɔ ne a ma taa sɔrɔ yen don k'a fɔ nin yɛrɛ bɛ yen coyi nin mankanba in bɛ sen na ka sɔrɔ ne bolo nin yɛrɛ y'a fura ye bon a dun bɛ yen dɛ ne ye nasayi minnu lajɛ n y'a ye a caman kɔnɔ dɛ n ye nasayi kelen lajɛ o nasayi numéro ni
nasai tɔw numéro tɛ kelen ye bon n kɔni m'a ye o kɔnɔ n tɛ se k'a fɔ k'a t'a kɔnɔ puisque ne b'a numéro minnu dɔn kɔrɔlen o ani tɔw bɛ ɲɔgɔn bila o kumana n m'a ye o kɔni kɔnɔ peut-être a b'a kɔnɔ ne de m'a ye bari a tape cogo la a numéro nin tɔw ta ye faamuya page bɛ yɛlɛma mais i ye min fɔ kitabul kudat bab kayfa yastahlifu al-hakim hadisa numéro 1 ni donna hadisa kɔnɔ hadisa fɔlɔ yɛrɛ don naam o de b'a lakale ko kira ka sahaba ye mawlud kɛ cogo min na don dɔ u sigira ka miiri tɔw bɛ jɔbatɔw ni yirikurubatɔw na ala ye anw kɛrɛnkɛrɛn ka silamɛya d'anw ma an kɛra ala batobaga ye nabi ɲuman fɛnɛ ka ca ala y'an kɛrɛnkɛrɛn ka kira ba muhamadu d'an ma donc an kan ka mun kɛ sisan an kan ka ala fo k'ala barikada donc u taara ka taga ala fo k'ala barikada kira muhamadu sɔrɔli la mais o mawlud don in dɛ i b'a dɔn ni don tɔw ma kɛ kelen ye ala bolo sahabaw tun bɛ ala kira nɔfɛ dɔw cɛ sara k'u bila tayɔrɔntanya na dɔw ka du yɛrɛ cira gwatigikɛ sara denkɛ fɔlɔ sara denkɛ filanan sara su saba bɔra dɔw ka du kɔnɔ mais u ko k'u y'a bɛɛ di ala ma u y'a lemaniya ta mais ala ma kaba u la o si la dɔw y'u wolofa faga yɛrɛ ɲini kɔnɔna na abu bɛɛ tabinul jara ye ale y'a wolofa de faga o u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la fa ko ni ne taara so bɛ e tɛ taa so u caman tun y'o fɔ quoi mais ala ye dɔw kisi nka ala y'a latigɛ abu bɛɛ ta kɛra fa sababu ye mais ala ma ɲaga o si la o mais don min na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ k'an ka ala fo k'ala barikada bari a ye anw kɛ silamɛ diinɛ tɔw cɛla ka laban ka kira ba mamadu d'an ma o don de u ye bato kɛ dɛ ala ɲagara nin de la a don ka tɛmɛ bɛɛ kan o don ala ka sɔrɔ ka kabakolo mɛlɛkɛw wele minnu bɛ ka ala fo k'ala barikada 100 millions 100 miliyari a ko aw bɛ ala ka ne fo ka ne barikada mais bi ni ala taala yɛrɛ ɲagara minnu na n'o ye n fobagaw ye o filɛ nin ye madina misiri kɔnɔ o kɛra tuma min na jibirila ko ala taala ma a ko ninnu yɛrɛ t'a kalama e bɛ ka anw bɛɛ kunna da ni ninnu minnu ye olu yɛrɛ t'a kalama k'u bɛ ko la i tɛ diɲɛ d'a ma n ka taa ka taa u ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ u ka kow ka bon e bolo bi ka se hakɛ min ma ko i bɛ se ka taa donc jibirila jiginna ala kira ma ka na ala kira sɔrɔ a ka so ninnu bɛ misiri la kira b'a ka so a ko ya rasulullah ko komi n bɛ sen na bi i b'a dɔn wa ko ayi a ko ala taala an kabakolo mɛlɛkɛ bɛɛ ala y'an bɛɛ tigɛ an yɛrɛ la bi ko ale fobaga yɛrɛ yɛrɛ a n'ale wale ɲuman dɔnbaga yɛrɛ yɛrɛ k'o de filɛ nin ye e ka misiri kɔnɔ bon nasa i y'o fɔ mais ala kan ka ɲaga ninnu na puisque mɔgɔninfinya laada kɔrɔlen mɔgɔ tɛ ala fo ni diinɛ sɔrɔlen i bɛ ala fo n'i ye wari sɔrɔ i bɛ ala fo n'i ye muso ɲuman sɔrɔ i bɛ ala fo n'i ye du sɔrɔ i bɛ ala fo n'i ye nafolo sɔrɔ mais ninnu ye fara ɲɔgɔn kan ko an ka ala fo k'ala barikada a ye diinɛ d'a ma an ye diinɛ sɔrɔ diinɛw fana cɛra a ye muhamadu d'a ma donc muhamadu sɔrɔli ka fara diinɛ sɔrɔli kan an kan k'o barikada ala ye donc o de la ala ye wasora mɛlɛkɛw la o kumana jibirila nan'o fɔ ala kira ye tuma min na ala kira ko olu bɛ misiri kɔnɔ ko ala bɛ ka waso mɛlɛkɛw sanfɛ ni mɔgɔ minnu ye o mɔgɔw bɛ ne ka mandenw na ko filɛ misiri kɔnɔ o yɔrɔnin bɛɛ ala kira taamana ka na jɔ u la misiri kɔnɔ a ko mun y'aw sigi misiri kɔnɔ yan bi n tɛ seli ɛri ye aw dalajɛlen don yan mun na o ko an dalajɛra ko fila de la an bɛ ala fo k'ala barikada a ye silamɛya d'an ma ka kiraba muhamadu di anw ma kira tɔw cɛla anw sigira an ka baara fɔlɔ k'ala fo k'ala barikada a filanan an bɛ dugawu k'an yɛrɛ an b'o fila dama de la misiri kɔnɔ ala kira ko ma ko aw ni ala cɛ sigi wɛrɛ kun t'aw la nin dama kɔ wa o ko an ni ala cɛ ni fila tɛ sigi wɛrɛ kun t'an na ni fila dɔn kira ko bɔ ne kɔni ma siga wala koyi n k'a fɔ aw ka kale ma siga wala ko a bɛ nkalon tigɛ koyi mais nin ko in a ka dɔgɔ yeli la wala a ka dɔgɔ yeli la min fɔra aw ma ko jibirila ko ala bɛ ka waso aw de la kabakolo mɛlɛkɛ bɛɛ sanfɛ donc ni aw ko k'a tɛ dɔwɛrɛ la nin fila kɔ k'ala fo k'ala barikada k'a ye silamɛya d'aw ma ka kɛ ni mamadu d'a ma ani aw bɛ ka dugawu k'aw yɛrɛ bon ala bɛ se ka waso mɛlɛkɛw bɛɛ la ni aw ye cogo di o de la n y'aw bila aw ka kale o ko wa nin fila dama don dɛ donc min kɛra ala kɛra tile la nasayi nana ni o ye k'o lakale kitabul kudati kɔnɔ mais o tɛmɛnen kɔfɛ sisan san 30 ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛw nana olu nana kana sigi k'ala fo k'ala barikada mais o y'a sɔrɔ kira tɛ balo la olu fana ye ninnu ta de lakale ladege an bɛ ala fo k'ala barikada a y'an kɛ silamɛ o tuma Muawiya bɔra olu kalama tuma min na Muawiya taara jɔ olu de kunna a ko kharaja rasulullahi
ako afla ne mina ne ko ala kira de la ka bɔ ka taa jɔ jamakulu dɔ kunna a ka misiri kɔnɔ olu kun b'aw ta ɲɔgɔn na y'a ye saba o kumana k'a fɔ ko ala kira ka sahabaw ma kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ala kira ka sahabaw sigira don min na k'a kɛ a don ni don tɔw ma kɛ kelen ye ala bolo ka ala fo k'ala barikada kira mamadu sɔrɔli la ala wasolu la minɛkɛw bɛ sanfɛ u kɔni kun tɛ sun na dɛ o kun tɛ sun na o ye min fɔ ko an bɛ ala fo k'ala barikada ani ka dugawu k'an yɛrɛ o fila de don ka ala fo k'ala barikada ani ka dugawu kɛ an yɛrɛ donc mawulukɛlaw bɛ ka fɛn minnu kɛ bi o bɛ mun de la u k'u bɛ ala fo k'ala barikada ani ka dugawu kɛ u yɛrɛ donc u ni sahabaw taw bɛnna o yɔrɔ la o sahabaw ta in fɛnɛ ala ɲagara o de la dɛ o kumana k'a fɔ ala kɛra maa kɛ ni mawulidi kɔrɔ ye waati bɛɛ waati ma bɔ waati la ala kɛra y'a kɛ ni mawulidi kɔrɔ ye ka geste dɔ kɛ dɔrɔn ko bari n ye kira mamadu sɔrɔ k'a fɔ sahabaw ma kɛ sahabaw y'a kɛ nka ani anw bɛ ka fɛn minnu kɛ bi olu tɛ kelen ye bi dɔ ten geste o tɛ kelen juste o bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔw la nka k'a fɔ sahabaw kɔni ma événement foyi kɛ fo an bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn o de tɛ sababa ye an bɛ ka min kɛ bi a kɛcogo ni sahabaw ta bɔra ɲɔgɔn ma o ye tiɲɛ ye nka sahabaw ma foyi foyi kɛ o ye fili ye ala k'an sababu ye ala k'an bɛ sababu i ka ɲininkali yɛrɛ kun bɛ se k'an ka ɲininkali dɔ min tun bɛ an kɔnɔ ka bɔ nin kuma in kɔnɔ n b'o jaabi parce que n ye kuma min fɔ n ko mawuludu yɛrɛ kiti i da ma don o la parce que ni fɛn dɔ mɛnna k'a fɔ ko bidaya don ani dɔw ko ko a bɛ bɛnna o kuma de ka ca mais n'a fɔra sahabaw yɛrɛ y'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la tuguni kira balo in na k'a sɔrɔ min tɛ sun in fana ye kira ye u sabati k'u ɲininka u ka kalo kan fo ko ala yɛrɛ ye olu fana bonya yira peut-être a kɛra u kun ka sigi a kɛra mawuludu dɔ u kun bɛ ka sɔlatu de kɛ u kun bɛ k'a fɔ da la nin cogoya in de la o kumana an bɛna ye mawuludu la sisan k'a fɔ ko bida kɔni o tɛ ne kun b'o ɲininkali yɛrɛ min kɛ tugun bon a bɛ se ka fɔ bidaya don anw bɛ k'a kɛ bi kɛcogo min na o bɛ se ka fɔ bidaya don puisque sahabaw y'a kɛ siɲɛ kelen pewu de olu ma se k'a kan ala kira fana y'a kɛ lɔgɔkun ni lɔgɔkun de ye ale ma fixe ka bila san ni san o kumana n'anw bɛ k'a fixe ka bila san ni san na bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko bidaya y'o ye san ni san ta kɛli i b'a fɔ k'o ye bidaya ye o kumana bida ko dɔw ka ɲi wa walima bida bɛɛ de la fɛn lafiliya ayiwa bidaya ko in mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la dɔw b'a ye bidaya fansi ma ɲi dɔw fana b'a ye ɲuman b'a la nka u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tugubanciya fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ k'a fɔ n banna tiɲɛ na o fana fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ faamuya cogo fɔ ɲɔgɔn kɔ de don o ye diinɛ kɔrɔlen ko ye ni fɛn fɛn bɛ yen n'a pereperela ma tigɛ kuranɛ na k'a ban pewu mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ la ni fɛn fɛn ma pereperela tigɛ hadisa la k'a ban pewu mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ la o kumana kumaden o kumaden n'a nana a kɔrɔ bɔlen bɛ nin fɛ a fɛnɛ bɔlen bɛ nin fɛ a fɛnɛ bɔlen bɛ nin fɛ jagoya mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o la o kumana mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ bidaya fɛn in na a kɔrɔw la nka sa o fɔ ɲɔgɔn kɔ in ye ala ka dancogo ye nka a kɔni de ti kɛlɛ kun bɔ a t'o bɔ dɛ jalaki ti mɔgɔw la tuma min na n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ kumadenw na kumaden min bɛ yen n'a pereperela yɛrɛ ma tigɛ jalaki t'o la nka jalaki bɛ mɔgɔw la n'u ye ɲɔgɔn kɛlɛ a kama dɛ awɔ bari Alahu Taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko ale ye kuranɛ in yɛrɛ jigi cogo fila jigi cogo kelen ayatul muhkamatun sɔsɔli tɛ olu la bɛɛ b'o faamu ka taa ɲɛ kelen kan a ko wa ukhar a ko jigi cogo haya wɛrɛw bɛ yen mutashabiyatun o bɔlen don dɔ b'a ye o b'a fɔ k'a bɔlen don farida fɛ dɔ b'a fɔ k'a bɔlen don sunna fɛ dɔ b'a fɔ k'a bɔlen don musabu fɛ dɔ b'a fɔ k'a bɔlen bɛ dɔ wɛrɛ fɛ o kumana ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la sa e y'a ye farida de don o ti jalaki ye ni y'a ye sunna don o ti jalaki ye o kumana o b'i n'a fɔ bidaya ko mɔgɔw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ bidaya ɲuman b'a la ɲuman t'a la o t'u jalaki ye jalaki yɔrɔ bɛ taa kɛ jumɛn ye dɔw ka tugu a kɔ karatata ko f'a ka kɛ ne ta ye o de ye jalaki yɔrɔ ye o de la Alahu Taala ko فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا أكو ما من نفهم جينا جيجي تقول فلالا دو بريبير لا تجلي نو دو ما بريبير لا تجلي
ako minnu perpela tigɛlen no sɔrɔ to la ko yɛrɛ de diinɛ ba ye dɛ n'i bɛ ba ɲini diinɛ na o de don o minɛ minnu perpela tigɛlen don i k'i wasa don la a ko nka minnu bɛ yen n'olu bɔlen don a bɔlen bɛ farida fɛ a bɔlen bɛ suna fɛ a bɔlen bɛ musabu fɛ olu tɛ diinɛ baju ye dɛ o kɔrɔ ye mɔgɔ man ka kɛlɛ kɛ olu nɔfɛ diinɛ na a ko nka mɔgɔw bɛna kɛ fila ye minnu bɛ yen n'olu ye dɔnni lakikatigiw ye n'olu ka dɔnni sabatilen don olu b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ nin na k'olu mini dira bin na e y'a faamu ka kɛ min ye o bɔra ala yɔrɔ o y'ala ka laɲini dɔ ye dɔ in fana y'a faamu ka kɛ min ye o bɔra ala yɔrɔ o y'ala ka laɲini dɔ ye dɔ in fana y'a faamu ka kɛ min ye o bɔra ala yɔrɔ o y'ala ka laɲini dɔ ye o ye mɔgɔ ɲumanw ye ala nka mɔgɔ juguw sa minnu dusukun jɛngɛnnen don fa yattabi'una ma tashabaha olu bɛ tugun hayaw minnu de kɔ minnu bɛ yen n'a ɲagaminen don u bɛ tugu o kɔ karatatata bi n'u t'i bon si nɔfɛ kɛlɛ la sini u bɛ mawuludu nɔfɛ kɛlɛ la sinikɛnɛ fɛn minnu bɛ yen ni jama bɛ fɔ ɲɔgɔn kan la dɔw de bɛ tugu o kɔ karatatata n'u ye senbaranya kelen bɛ kɛ bi mawuludu la sini u bɛ senbaranya kelen kɛ baya dɔ nɔfɛ sini u bɛ senbaranya kelen sɔsɔli kɛra fɛn minnu na o dɔw yɛrɛ de ka tugu ɲɔgɔnya ko ye nka ala ko k'i b'a dɔn ko min b'u bila la i bɛ tɛ ka alifitina ko ala ɲini tɛ alijinɛ ɲini tɛ i ka don mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ fɛn min na i ka don ala siɲɛ kelen o ka bɛn tiɲɛ ma i ka don ala siɲɛ fila i ka bɛn tiɲɛ ma mɛ don o don i tugunnen don a kɔ ala ko k'i ye fitinɛ mɔgɔ de k'o kɔni tɛ ala ɲini o tɛ tiɲɛ ɲini i bɛ tɛ ka alifitina k'o tigi ta ala yɛrɛ de y'a fɔ i bɛ tɛ ka alifitina ko min bɛ tugu a kɔ bi n'a fɛ kelen na sini a bɛ kelen na sinikɛnɛ a bɛ kelen na k'o ta kɔni o tɛ tiɲɛ ɲini o tɛ alijinɛ ɲini o tɛ silamɛw ka bɛn nɔfɛ ko ye o ye fitinɛ ɲini wa bɛ se ka taa wili a b'a fɔ ko n b'a kɔrɔmaja ɲini n'i y'a ye haya daminɛ kɛra nin ye mun n'a ma kɛ nin cogo in na n'i y'a ye haya camancɛ kɛra nin ye mun n'a ma kɛ nin cogo in na n'i y'a ye ala kɛra y'a kɛ tan mun n'a ma kɛ nin cogo in na ala ko e bɛ fitinɛ de nɔfɛ ani ko i b'a kɔrɔmaja ɲini wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah o haya ɲagaminen ninnu minnu dɔ b'a faamu cogo dɔ la dɔ b'a faamu cogo dɔ la ko mɔgɔ t'o kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn ni ala tɛ quoi ko nka minnu ka dɔnni sabatilen don olu tɛ kɛlɛ k'a la olu b'a fɔ ko min ni rabila a bɛɛ lajɛlen bɔra ala yɔrɔ o ye ala ka kumakan y'a la o kumana masala ikhtilafiya de ye bidaya ɲuman b'a la wa ɲuman t'a la ni masala dun kɛra masala ikhtilafiya ye mɔgɔw man ka kɛlɛ k'o la quoi o de la an karamɔgɔ Muhamadu bin Abdul Wahab bɛ o kuma in fɔ tuma min na n'a ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ tawasuluko la yala mɔgɔ bɛ tawasulu kɛ nin danfɛn wa i tɛ tawasulu kɛ nin danfɛn a ko ko mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ko in na ko nka ale b'a dɔn masala ikhtilafiya de don ko a dagalen don an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o la ko ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ la ko mɔgɔ man ka mɔgɔ hakilila nagaru Muhamadu bin Abdul Wahab yɛrɛ voilà donc ale ni mɔgɔw ma taa ɲɔgɔn fɛ tawasuluko in na mɔgɔw y'a ye a dagalen don ale y'a ye a ma daga donc o sɔrɔli de guwanna ni karamɔgɔbaw cɛ a nana fɔ ko hey ko nin ye masala ikhtilafiya de wa a dagalen don an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ masala ikhtilafiya la wa ni ne ma taa u ka hakilila fɛ walima o ma taa ne ka hakilila fɛ si man ka si nangaru donc mawuludu ko in b'o minɛ de kɔnɔ bidaya bɛ tila a tɛ tila o b'o minɛ de kɔnɔ ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ a la baasi tɛ nka n'u ye ɲɔgɔn kɛlɛ a ma o de ye jalaki nka fɔ ɲɔgɔn kɔ in fɛnɛ a sababu sɔrɔ mun na minnu ko ko ɲuman t'a la hadisa dɔw de nana u bolo kullu bid'atin kullu bid'atin kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala o b'u bolo an man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu o b'u bolo ani alimami Malik ka riwaya dɔw bɛ yen ko ni mɔgɔ min y'a ye k'a fɔ o ye fɛn dɔ don diinɛ na fɛn min bɛ yen n'a kun t'a la kunun ko n'i dar'o la ko a b'i n'a fɔ i y'a fɔ ala kɛra ko a ma diinɛ lase o riwaya sugu ninnu de bɛ u bolo o de la u b'a fɔ ko ɲuman t'a la mais minnu ko ɲuman b'a la olu ko ala kɛra ma kuma e ɲɛna a ma kuma ne ɲɛna a kumana sahabaw de ɲɛna ala kɛra ka kuma fɛnɛ pour que a ka faamuya dɔnni qualité dɔ de bɛ yen fo ka y'i la i bɛ kuranɛ dɔ ka s'a dan na ka hadisa dɔ ka s'a dan na ka tariku dɔ ka s'a dan na sahabaw yɛrɛ kun bɛ mun de kɛ k'o dɔn ka s'a dan na ko n'o kɛra dɔrɔn i bɛ ala kɛra k'a kumaw faamu donc olu ko ɲuman bɛ a la ɲuman b'a la mun na ko kullu bid'atin dalala kullu muhdathatin bid'a k'a fɔra mɔgɔ minnu ɲɛnɛ k'olu yɛrɛ de y'a fɔ ko ɲuman b'a la o kumana ni kira y'a fɔ a ma don e kulo la ko a donna dɔ de kulo la o y'a ta ka na d'e ma a donna minnu kulo la olu de ko ɲuman b'a la o ye jɔn ye a fɔlɔ fɔlɔ o ye an ba Aisha
ani John ani Sayyidina Umar o kuma Sayyidina Umar olu de y'a fɔ ko ɲuman b'a la Umar ye sunkalo nafila min bɛ yen n'a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka seli Umar y'a fɔ bidaya don mais a ko ɲuman don Umar Faruk yɛrɛ ko bidaya don awɔ Umar ko bidaya don ka laban k'a fɔ ko ɲuman don ko bidaya ɲuman don ko bidaya ɲuman don bon Umar tɛmɛnen kɔfɛ dugumakolo mɔgɔw yɛrɛ sɔnnen don mɔgɔ minnu ye k'olu bɛ hadisa faamuya ka Ala kɛra ka diinɛ dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka ca dɛ mais cɛ naani bɛɛ in kɔni Ala ye a tɔgɔ di olu Alimami Maliki Alimami Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal olu de y'a tɔgɔ ta o kumana Mamadu Madenw ko k'olu de bɛ Ala kɛra ka muradu faamu ka tɛmɛ bɛɛ kan wa Mamadu Madenw yɛrɛ dara olu de la ka tugu olu kɔ koyi i ɲɛ bɛ kuranɛ tafsiru tigi minnu na tan a bɛɛ bɛ ninnu de kɔ u ma da u yɛrɛ ka kuranɛ u n'u ka kuranɛ tafsiru dɔn bɛɛ mais diinɛ faamuyali ɲuman o tuguna ninnu de kɔ u bɛ sɛmɛ ninnu de la ni ninnu ko min bi daga u b'a fɔ bi daga kuranɛ tafsiru min b'an bolo yan n'o ye Jalalayini Jalalayini ye mɔgɔ fila de ka kitabu ye ɲɔgɔn fɛ Jalaluddin Mahali ani Jalaluddin Suyuti ninnu n'u ka kuranɛ tafsiru dɔn bɛɛ u tuguna Alimami Shafi de kɔ kuranɛ tafsiru wɛrɛ b'an bolo ko Sawi a n'a ka kuranɛ tafsiru dɔn bɛɛ a ko min bi kuranɛ dɔ ka tɛmɛ a kan ko o ye Alimami Maliki de ale bɛ tugu Maliki kɔ Maliki mana fɔ min bi daga o bɛ daga o kumana Ibn Kathir o fana tuguna Shafi de kɔ tafsiru min mɔgɔw wele ko Ibn Kathir o tuguna Shafi de kɔ bon hadisa dɔn hadisatigiw minnu bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi Ahmad olu tɛ wa n ko olu n'u ka diɲɛ hadisa dɔn bɛɛ olu ko mɔgɔ min bɛ kira ka muradu faamu ka tɛmɛ o kan ko de ye alimami naani o kumana Muslim a n'a ka diɲɛ hadisa dɔn hadisa miliyɔn kelen b'a kunkolo la nka ko min bɛ kira ka muradu faamu ka tɛmɛ ale kan k'o ye Imam Shafi ye ale tugu de kan o ye Muslim ye Muslim kɔfɛ Tirmidhi a n'a ka diɲɛ hadisa dɔn a ko ale bɛ hadisa kɔni mɛn a kulo la ko mais min bɛ hadisa muradu ka tɛmɛ ale kan ale bɛ Ala bato n'o ko min bɛ daga o bɛ daga n'o ko min tɛ daga o tɛ daga ale b'o dabila o kumana Muslim tuguna mɔgɔ wɛrɛ de kɔ Tirmidhi o tuguna mɔgɔ wɛrɛ de kɔ Ibn Majah tuguna mɔgɔ wɛrɛ de kɔ o kumana ni kira ko kullu muhdathatin bid'a olu b'a sɛbɛn u ka kitabu kɔnɔ nka muradu ye jumɛn olu t'a dɔn dɛ Alimami Maliki ni Shafi ni Abu Hanifa ninnu de b'a dɔn donc olu tɛna Ala bato n'u kunkolo la dɔɔnin ye quoi a bɛ daga Ala kira yɛrɛ fɔ ko rahimallahu nadarallahu mur'an sami'a makali fa wa'aha fa addaha kama sami'aha wa farubba muballighin fikhan ila man huwa afqahu minhu ko ale kira ka dugawu bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a mɛn ale ka kuma mɛn i y'a mɛn cogo ni min na dɔrɔn i k'a lakalo cogo la mais i ka n'i ka expérience bɔ a kɔnɔ k'a fɔ ko kira tun b'a la ka nin de fɔ ayi i y'a mɛn cogo min na a lakale ten mais kira ka laɲini min y'a na o to yen ko i bɛna taa fɔ kalanden min ye dɛ k'o b'a faamu ka tɛmɛ e yɛrɛ kan o de kama Alimami Muslim a ye hadisaw lase mɔgɔw ma mais a faamu muradu a ko Shafi de b'o dɔn ka tɛmɛ ale kan o kumana Ibn Majah kɛra o cogo la Tirmidhi kɛra o cogo la Nasa'i ninnu bɛɛ kɛra o cogo la o kumana diɲɛ bɛɛ dara minnu na k'olu de bɛ hadisa in muradu dɔn ka tɛmɛ an kan Imam Shafi de ko bidaya bɛ tila Imam Shafi awɔ o de ko ɲuman b'a la ko juguman b'a la mais ka kɔn o ɲɛ don an ba Sayyidina Umar o y'a fɔ ko ɲuman b'a la ko juguman b'a la o kumana ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ minnu hakili la ko a ɲuman t'a la juguman t'a la hadisa bɛ u bolo mais minnu ko ɲuman b'a la juguman b'a la olu ko a kana turu hadisa kolo jɛ kan ten a y'a lajɛ hadisa fɔra minnu ye olu yɛrɛ ye mun faamu na donc i bɛna ye olu ma faamuya aw ta faamu cogo la kira ka sahabaw ye fɛn caman ye k'a fɔ ko nin ye bida ye mais an b'a kɛ o la belebele dɔ jumɛn ye k'a fɔ kira sahabaw yɛrɛ ko nin ye bida ye an b'a kɛ a fɔlɔ o ye sunkalo nafila seli kira tun t'a kɛ fiyewu fiyewu kira ma deli k'a fɔ fiyewu ko sunkalo jɔra bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la an ka taa sunkalo seli kɛ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma kɛ mais kira tun bɛ arakan 11 seli ka sɔrɔ sunkalo tɛ ni sunkalo fana sera a b'o kɛ mais sahabaw nana ka na ni sigi u ko bidaya don mais u ma baasiya la o kumana u y'a faamuya k'a fɔ ko ɲuman b'a la o tɛmɛlen kɔfɛ o ye kelen sunkalo u b'a fɔ ma ko salatu tarawih n'an yɛrɛ b'a fɔ k'an bɛ taa nafila seli yɔrɔ la depuis fitiri mana seli ka ban dɔrɔn labɛnw bɛ sabati ka taa min kɛ min bɛ daminɛ sunkalo tile fɔlɔ kari kɔnɔnaw bɛɛ la a bɛ kɛ so kɔnɔna na an taa nafila seli la yɔrɔ jɔ 17 awɔ mun n'a bɛ kɛ kari kɔnɔnaw de la u tɛ taa misiri la a ka caya kari kɔnɔna bɛɛ i mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ la
o y'a lase le ko a daminɛ kun bɛ kɛ so kɔnɔ de quoi misiri la fɛn de kun tɛ n'o tɛ bateau kɔni mɔgɔw bɛ taa misiri la mais n'i y'a ye bɛɛ b'a kɛ carré kɔnɔna na ko in daminɛ na so kɔnɔ fɛn de kun don o bɛ ka kira min ladege dɛ kira tun b'a k'a ka so de ka sɔrɔ sunkalo tɛ kira tun b'a k'a ka so de fɛnɛ sunkalo la o kumana o de tora mɔgɔw fɛ u b'a kɛ so de kɔnɔ o dɛsɛr'o la ni so kɔnɔna fara u bɛ bɔ ka jɔ nbɛda la nbɛda ka seli nana nin cogo in de la so kɔnɔ fɛn de kun don donc kira ma o kɛ mais sahabaw y'a kɛ o ko ɲuman don a filanan wajuli an bɛ ka wajuli min kɛ nin ye kira tile la kira ma wajuli kɛ dɛ k'a fɔ bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la an bɛ wajuli kɛ a tɛ k'a fɔ bayo bɛ musa ko terrain ka bi wajuli kɛra sini i b'a sɔrɔ Cheikh Usmane Madara dara bɛ taa sɔrɔ la Sofi Bilal bɛ wajuli dɔ b'a fɔ kɛnɛba na ye o ye bidaya de ye bɛɛ dun bɛ nin kɛ bi dɛ mais sahabaw de y'a daminɛ sahabaw de y'a daminɛ fɛn ɲuman kɔni don sahabaw de y'a daminɛ u labanna k'a fɔ ko ɲuman don sahabaw de ye o wajuli ko don diinɛ na wa olu labanna k'a fɔ ko ɲuman don ni sahabaw y'o kɛ u y'o don diinɛ na u labanna k'a fɔ ko ɲuman don o tɛ fila ye wa kira m'a kɛ ten kira m'a kɛ ten tɛ kira yɛrɛ ma wajuli kɛnɛ sigi fiyewu bi a ɲina an bɛna wajuli kɛ kira m'a kɛ fiyewu Seydina Abubakar m'a kɛ fiyewu Umaru m'a kɛ fiyewu Usmana m'a kɛ fiyewu o ye fila ye mais sahabaw y'o kɛ ka laban k'a fɔ ko bidaya don e ma ne ɲininka nin yɔrɔ in na o n y'a f'i ye min kɛ n ko sahabaw ye mawulidu kɛ e ye ɲininka o bɛ kitabu min na n y'o f'i ye mais sahabaw ko yɔrɔ jumɛn na ko wajuli ye bidaya ye bɛɛ yɛrɛ kabɔ kɛra la o de kama donc sahabaw ko yɔrɔ jumɛn de ko wajuli yɛrɛ ye bidaya ye ko wajuli ye bidaya ye kitabu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko at-targhib wa tarhib at-targhib wa tarhib a walafibaga de Hafizul Mundiri ye o nana a ka bonda min bɛ yen n'a bɛ kuma ko ka mɔgɔw ladi ka bɔ bidaya ma o kumana o hadisa 18 a bɛ a lakale a b'a fɔ wakafa alayya Abdullahi yani ibn Mas'ud wa ana akusu fakala ya amru laqad ibtada'ta bid'ata dalalatin aw innaka la ahada min Muhammadin wa ashabi ko ala kira ka sahaba dɔ bɛ Abdullahi ibn Mas'ud a taara kamalen dɔ sɔrɔ o b'a la ka wajuli kɛ a ko a ma a ko e de bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ wajuli kɛ yan ko a ko fɛn fila don e kananen don ka tɛmɛ ala kira kɔni kan i kananen don ka tɛmɛ kira ka sahabaw kan bari kira ma wajuli kɛnɛ kɛ wa sahabaw ma wajuli kɛnɛ kɛ ni e ye wajuli kɛnɛ sigi o kumana i b'a sɔrɔ e ta in ye bidaya de ye wajuli kɛnɛ sigi bidaya don wa bidaya ɲuman tɛ dɛ juguman don bari kira ma kɛ sahabaw ma kɛ donc o ye hadisa 18 ye mais ka kɔn ye o bonda kelen na hadisa 7 Ghadif ibn al-Harith Sumali o b'a fɔ ko ba'asa ilayya Abdul Malik ibn Marwan faqala ya Aba Suleiman inna kad jama'na nasa ala amrayn faqala wa ma huma qala raful aidi ala al-manabir yawm al-jum'a wal qisas ba'da subhi wal asr faqala amma innahuma amsalu bid'atikum indi wa laysu bi bajihim ila shay minha ako ko Marwan ibn al-Hakam kilela Ghadif ibn al-Haris ko Abdul Malik ibn Marwan o yi bila kana lema akama ko Abu Suleiman ko we jama fara ɲɔgɔn kan ko fila la o ka to k'o kɛ a ko fɔlɔ juma donya fɛ ni alimami ye dugawu kɛ mɔgɔw ka o bolo kɔrɔta k'a fɔ amina amina sahabaw kun t'a kɛ nka anw y'a jama fara ɲɔgɔn kan jama k'a kɛ a filanan an ye wajuli don diinɛ kɔnɔ ni fajiri sera an bɛ wajuli kɛ ni lansara sera an bɛ wajuli kɛ a ko kɛlen tuma min na a y'a jaabi cogo di Abu Suleiman ko amma innahuma amsalu bid'atikum a ko a ye bidaya caman don diinɛ na nka ne fila in o ɲɔgɔn t'a la ka dɔw kɛ alimami juma na ka dɔw kɛ juma seli kɔfɛ n'o y'a bolo fila kɔrɔta ka dɔw kɛ o yɛrɛ fana ye bidaya ye o ye bidaya de ye kira tun b'a ka kutuba kalan k'a ban a laban na a tɛ dugawu kɛ nka n'a ye juma kutuba kalan ni kutuba banna an bɛna dugawu k'an yɛrɛ ka dugawu kɛ jamana ye bon a caman yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Seydina Abubakar ni Umaru ninnu ye Ala ka yafa o ma Makankaw yɛrɛ bɛ dugawu kɛ masakɛ ye Makankaw bɛ dugawu kɛ masakɛ ye a bɛɛ ye bidaya ye nka sahabaw de fɔlɔ y'a daminɛ ka to ka dugawu kɛ Abubakar ni Umaru ni Usmana ninnu ye n t'a bi nɔnɔ donc nin ko nin kɔni y'aw ka bidaya o bɛɛ la ɲuman ye nka ne kɔni ti don a la o kumana ka wajuli kɛnɛ sigi sahabaw de y'a fɔ ko bidaya de don ayiwa nka u y'a kɛ dɛ
fɛn wɛrɛ bɛ yen an yɛrɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ An bɛɛ bɛ k'a kɛ sɔrɔli tɛ nafe o de tɛ kabakoya ne min ɲininkali ka dalu la E b'a dɔn parce que sahaba sɔrɔli t'a la Ɔhɔn. bɛɛ b'a kɛ fan fila bɛɛ ou bien fan saba mana fan mana caya cogo o cogo bɛɛ b'i ka wajuli kɛnɛ sigi o tuma wajulu kɛnɛ sigi bidaya don sahabaw y'a kɛ nka u ma baasi y'a la Allahu akbar. fɛn wɛrɛ min bɛ ni sahabaw ko k'o ye bidaya ye ko mɛ baasi t'a la o bɛna bala mɔgɔ caman na dɔw hakili la ko bidaya bɛ fɔ diɲɛ ko dama de la k'a tɛ fɔ lahara ko la walima a bɛ fɔ lahara ko de la k'a tɛ fɔ diɲɛ ko la mɛ sahabaw ye bidaya fɔ diɲɛ ko la o y'a ne fɔ ko k'an ka misiri o binare ninnu walima ko ka tapi da misiri yɔrɔ k'a ye ko o ti don a kɔnɔ na k'o ti don o kɔnɔ ni mɔgɔ min ko ti don o kɔnɔ o ma kalan dɛ e ye tapi da ko min fɔ alimami maliki de fɔlɔ y'a fɔ ko bidaya don Allah alimami maliki de y'a fɔ ko ka tapi da misiri kɔnɔ ko bidaya don an ka taa ni ta ɲɛ fɔlɔ an ka segin ka na aha o kumana sisan jumɛn bɛna an kabakoya min bɛ nin kabakoya k'a fɔ ko sahabaw yɛrɛ ye diɲɛ ko jate bidaya ye quoi bato tɛ dɛ diɲɛ ko o ye diɲɛ ko jumɛn ye ka ɲɔ folo ka bu bɔ a la ala kɛra tile la ɲɔ n'a bu de tun bɛ bunte k'o dun hali sisan a bɛ k'an ka jamana dɔ la min y'an ka jamana ninnu kan i b'a sɔrɔ la u bɛ ɲɔ n'a bu fara ni ɲɔgɔn ye o ka ɲi mɔgɔ ma kosɛbɛ ɲɔ bu yɛrɛ yɛrɛ de ye vitamine ye an yɛrɛ bolo ko nin ma se kuma la yɛrɛ nka o ye bidaya ye dɛ kira tile tun bɛ ɲɔ n'a bu de dun kira fatura o cogo de la o kumana kira fatulen kɔfɛ sa sahabaw de nana ka n'a ye est-ce que n'i bɛ ɲɔ n'a bu dun o man di kosɛbɛ dɛ an t'a a bu in bɔ a la de wa donc sahabaw nana ka na espérance sɔrɔ ko n'i ye bu bɔ a la k'a ka di mɛ o y'a daminɛ tuma min na o ko hey nin ye bidaya de ye nka baasi tɛ nin na donc ka ɲɔ bu bɔ a la k'a dun sahabaw de fɔlɔ y'a fɔ ko bidaya don ko mɛ baasi t'a la an bolo ko ninnu ye an ka tɛmɛ de ka te sukaro kɛ te la ani ka o diɲɛ ko ninnu wa ni mɔgɔ min ko bidaya tɛ fɔ o tigilamɔgɔ ma tariki dɔ kosɛbɛ dɛ bari minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ n y'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni nin masala in kisa ka nɔgɔ quoi bari mun na karamɔgɔ minnu bɛ yen ni jamakulu fila bɛ sɔn ma olu kuma nɔ b'a la ka kuranɛ suguri don ka kuranɛ tomi don ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ko k'o ye diɲɛ ko de k'o tɛ bato ko ye mɛ muhamadu bin abdul wahab ko bidaya don ko mɛ bidaya ɲuman don ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan cogo ani ka suguri don cogo ka tomi ka kuranɛ na kira bi balo la tuma min na tomi tɛ kuranɛ na suguri tɛ kuranɛ na kuranɛ yɛrɛ faralen tɛ ɲɔgɔn kan donc muhamadu bin abdul wahab ko ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ani ka tomi don ka suguri don ko ale muhamadu bin abdul wahab bidaya dɔw kɛlɛ bidaya minnu bɛ yen ni lasili t'a la k'ale b'olu kɛlɛ ko mɛ lasili bɛ minnu na k'a t'olu kɛlɛ donc lasili bɛ minnu na ka jama fara ɲɔgɔn kan sunkalo seli in na a k'o ye bidaya ye mɛ lasili b'a la ale t'o kɛlɛ ka tomi don kuranɛ na o ye bidaya ye mɛ lasili b'a la ale t'a kɛlɛ ka suguri don kuranɛ na o ye bidaya ye lasili b'a la ale t'a kɛlɛ donc k'a fɔ ɲuman bɛ bidaya la muhamadu bin abdul wahab y'a sabati a filanan ibn taymiya ye diɲɛ kow don a kɔnɔ maa min b'a fɔ ko diɲɛ ko tɛ don bidaya kɔnɔ ibn taymiya y'a don a kɔnɔ ibn taymiya a y'a ka bidayaw fɔ tuma min na a ko bidaya dɔw bɛ yen bi ko mɔgɔw bɛ k'o jateminɛ k'u ye ala kira ka taabolo bila a ye fɛn fila fɔ fɔlɔ ko mɔgɔw mana sogo san ka bɔ sugu la k'u b'a tobi fɔlɔ u b'a ko fɔlɔ ka sɔrɔ k'a tobi ka sɔrɔ k'a tobi ko ka sogo san ka na ko ka sɔrɔ k'a tobi k'o ye bidaya ye ko sahabaw tun man'u ka sogo san dɔrɔn u bɛ tilen n'a ye da naamu donc ka sogo ko ka joli nɔrɔ bɔ a la buntimiya ko bidaya don mɛ o sigi o y'ala ko ya o kɔnɔ k'a fɔ ko bidaya tɛ fɔ diɲɛ ko ma i tɛ tariki dɔn a filanan ko a bɛ fɛn dɔ ye wayuw fɛ k'o fana ye bidaya ye ko u bɛ muru ko busɛgɛ bɛ kantigɛli kɛ a bɛ to ka muru ko joli min b'a la ale yɛrɛ fɛ sisan o y'ala ɲɛsiranya dɔ de ye joli min b'a la walima dimɔgɔw sigilen don a kan o kumana i b'a ko ka o ye bɛsɛya ni saniya ye buntimiya ko bidaya don bon est-ce que ninnu ye bato ye wa ko baasi t'a la ko mɛ baasi ko bidaya don o kumana k'a fɔ ko diɲɛ ko tɛ don bidaya la o bɛ don a la jama man ka sɔrɔli ko la bari minnu kan ka muruti olu ka karamɔgɔ ye ibn taymiya ye o y'a don a la o ka karamɔgɔ ye muhamadu bin abdul wahab ye o y'a don a la ɔ sahabaw yɛrɛ ye diɲɛ ko don a la k'a fɔ ko an bɛ ɲɔ folo ka bu bɔ a la ko bidaya don ala k'an sababu bɛɛ o kumana mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a la dɔw y'a ye juguman don dɔw y'a ye ɲuman don mɛ a tɛ kɛlɛ yɔrɔ bɔ minnu ko a bɛɛ ye juguman ye ko tilanyɔrɔ t'a la hadisa b'u bolo hadisa ka ca mɛ minnu ko tilanyɔrɔ b'a la olu ko mɛ karamɔgɔ minnu b'a faamu ka tɛmɛ anw bɛɛ kan ni sahabaw yɛrɛ ko kaba ko ɲuman b'a la ni alimamiba naani ko kaba ko ɲuman b'a la ayiwa a bɛ kɛ cogo di minnu bɛ hadisa fana dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan olu ko ɲuman b'a la kɛrɛnkɛrɛnnen an bɔra mawuludu ko min na
diɲɛ yɛrɛ sɔnnen don minnu ye k'olu bɛ hadisa ni kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de ye a fɔ ko mawuludu ye bida ye ko ɲuman don n'i ye kuranɛ ɲininka kuranɛ dɔn na n'i ye ɲininkali kɛ ko jɔn de bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye filaw ɲininka sandariw o b'a fɔ ko Shamsuddin ibn Jazari k'o de ɲɔgɔn tɛ kuranɛ dɔn na o Shamsuddin ibn Jazari Ibn Taymiyyah ka kalanden mun kɛ siri de ka kalanden don a kalanna mɔgɔ caman fɛ dɛ mais mɔgɔ fɔlɔ min sɔnna ye ka autorisation d'a ma k'a ka diinɛ ɲɛfɔ diɲɛ kɔnɔ k'a si to san 24 na o ye Ibn Kathir de ye Ibn Kathir de y'a ka ijaza fɔlɔ d'a ma kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw ka sɔrɔ ka ijaza d'a ma mais o Ibn Jazari dɛ i b'a dɔn diinɛ dɔnbaga don mɔgɔ min ye ijaza sɔrɔ diinɛ fatwa la k'a to san 24 olu nana ka na si jan sɔrɔ kɛra diinɛ dɔnbagaba ye dɛ mais a lakodɔnna ni kuranɛ dɔn de ye ka tɛmɛ diinɛ dɔn ni tɔw cɛ la o kumana n'i ye filaw ɲininka ko jɔn bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o b'a fɔ ko Ibn Jazari o Ibn Jazari de ko mawuludu bɛ taga ko kuranɛ hayaw b'a yira kelen mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen n'i bɔra sandariw fɛ yen nɔ n'i nana don wajurukɛlaw fɛ ko jɔn bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o b'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ k'a développer ka dɔnniw yira ko Jalaluddin Suyuti k'o de ɲɔgɔnna t'a la olu b'o yira dɔn in sanfɛ hali université baw la ni kuranɛ riwayaw bɛ kalan o bɛ sinsin Shamsuddin ibn Jazari kan mais n'u bɛna don ulumul Quran kɔnɔ o bɛ sinsin Jalaluddin Suyuti de kan o kuma o Suyuti de fɛnɛ ko mawuludu bɛ daga ko kuranɛ hayaw b'a yira o kumana bidaya don bidaya ɲuman kuranɛ hayaw b'a yira donc mɔgɔ fila min bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ni sɔsɔli bɛ kɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ sandariw bɛ riwayatigiw olu bɛ Shamsuddin Jazari de bila ɲɛfɛ tafsirtigiw olu bɛ Suyuti de bila ɲɛfɛ diɲɛ kɔni bɛɛ bɛnna Ibn Jazari de kɛra premier ye o i b'a sɔrɔ Suyuti ye deuxième ye Suyuti de kɛra premier ye o i b'a sɔrɔ Ibn Jazari ye deuxième ye premier ni deuxième kɔni b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ dɔn na bon o fila bɛɛ de ko mawuludu ye bidaya ɲuman ye k'a bɛ daga bon n'i bɔra hadisa ko binakun kan i bɛ segin kan kuranɛ aya binakun na jɔnw bɛ hadisa dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o kumana an ka bi tile na kɔnkuru ma kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka bɛɛ taara ka taa médaille di cɛ kelen min ma bi fɔlɔ o ye Ibn Hajar al-Asqalani de kɔnkuru ma k'a ni mɔgɔ cɛ o mais diɲɛlama mɔgɔw bɛɛ de o k'ale de ɲɔgɔnna tɛ hadisa dɔn na o k'a ma ko amirul mu'minina fil hadis o kumana amirul mu'minina fil hadis o kɔrɔ ye k'a ka hadisa dɔn bɛ Bukhari ninnu ni Muslim ninnu ta ɲɛ a bɛ olu ɲɛ quoi alimami Maliki ninnu olu k'a ka dɔnni sera olu ma hadisa la quoi donc o kɔrɔ ye diɲɛ bɛɛ y'ale de kɛ premier hadisa dɔn na hadisa faamuya Ibn Hajar al-Asqalani mɔgɔ tɔgɔdɔnnen don o de fɛnɛ nana ka na fɔ ko mawuludu ye bidaya ɲuman ye k'a bɛ daga donc ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sisan yala bidaya ɲuman b'a la wa ɲuman t'a la dɔw ko ɲuman t'a la a tɛ se ka tilan ko ye a bɛɛ ye juguman ye hadisaw b'u bɔra la dɔw ko ɲuman b'a la ko parce que e tɛ hadisa faamu sa minnu bɛ hadisa faamu ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye Ibn Kathir ye o ye Ibn Hajar al-Asqalani ye o ye Jalaluddin Suyuti ye olu ko ɲuman b'a la o kumana ni mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a la jo bɛ bɛɛ bolo a ka fɔ ɲɔgɔn kan a la mais jo t'u bolo min na dɔ k'a fɔ f'a ka kɛ ne ta de ye o de ye jalaki yɔrɔ ye quoi ala ka ni sababu ye bajo bɛ ka kuma kɔnɔna na kolo mo de satin ne bɛ segin ka taa o nɔfɛ kolo mo de satin bidaya minnu porolen bɛ o kan k'a fɔ ɲuman t'a la a bɛɛ o de fɔra kolo o ye a bɛɛ ye yala olu yɛrɛ ka bi diinɛ baaracogo la u bɛ ka fɛn kɛ min ye bidaya ye ka sɔrɔ olu ko a bɛɛ wa est-ce que fɛn b'o kɔnɔ parce que fɛn dɔw fɔra hali bi n'a sɔrɔ a tɔ bɛ yen nɔ walima ni dɔ wɛrɛ bɛ yen parce que ne bɛ se k'a faamu fana ko o ye toujours minnu ko ɲuman b'a la e ye minnu fɔ olu de b'o kan mais minnu ko ɲuman t'a la est-ce que olu bɛ fɛn dɔ ka bi min yɛrɛ ye bidaya ye wa bon minnu ko ɲuman t'a la k'a fɔ la hujjata baynana o bɛ y'a kɔnɔ wa hujjatu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ se ka fɛn dɔw jate sisan k'u b'a la k'o kɛ ko ye bidaya ye o tɛ sɔn mais u yɛrɛ ka karamɔgɔbaw bɛna fɛn dɔ fɔ ko ye bidaya ye u na sɔn o ma diyagoya la ne bɛ fɛn minnu jate sisan ko ye bidaya ye ka tapi bin misiri kɔnɔ u bɛna fɔ ko tɛ bidaya ye u bɛ ban k'a sɔrɔ alimami Maliki k'a fɔ ko bidaya don mais u bɛna sɔn minnu ma n'o tɛ se ka sɔsɔ olu ka événement ni diinɛ ko de don u b'a fɔ ko yanni an k'a daminɛ ko an ka kuranɛ haya damadɔ lamɛn fɔlɔ n ka se ko tilawatu ayi minal Quran an ka kuranɛ haya damadɔ an k'o lamɛn fɔlɔ congrès ninnu ni cérémonie fɛn o fɛn o ha donc o baara min bɛ ka kɛ o ye bidaya de ye o ye bidaya ye o ye bidaya de ka kuranɛ kalan i ka événement daminɛ na o ye bidaya de wa ni ne y'a fɔ u bɛna fɔ ko u bɛ ban wa u ka ban
n'u banna ne ka fɔli tɛ u yɛrɛ karamɔgɔw de y'a fɔ minnu bɛ Arabi Saoudite ligina dayima yɛrɛ kunna olu de y'a fɔ k'a fɔ ka kuranɛ kalan kɛ i ka fɛn bɛɛ daminɛ na ko bidaya don o bɛ suban seli min fana kɛ bi o fana ye bidaya ye ne ka fɔli tɛ olu yɛrɛ suban seli sunkalo tile 20 kɔfɛ o bɛ dugutila seli min kɛ fɔ ma ko jɔjan seli o daminɛ minuit la ka se 3h 4h waati ma o seli kura nin dɛ o fana ye bidaya de ye seli kura nin don dɛ o ye seli kura nin de ye min daminɛ fo a bɛ taa kuranɛ dusulaw ta tuba ninnu ni brawu ninnu na ka na ka seli kura nin de don kɔnɔ tile 10 laban na nafila la Alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ kurunu mufadala yɛrɛ t'a dɔn o seli kura nin daminɛ na sisan silamɛya kɔnɔ ala tɛ san 100 bɔ fɔlɔ u b'a wele ko tahajudu a tɔgɔ dɔn ko siri kuranɛ dɔn ko mina le ni fa tahajud tɔgɔ yɛrɛ tɛ nin na fɔlɔ arabukan kɔnɔ den bi bange de fɔlɔ a tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka ɲini nin ye den kuranin de ye a tɔgɔ ma da fɔlɔ quoi n'i ko tahajudu o t'a tɔgɔ ye a nana tahajudu sɔrɔ yen n'i ko tarawih o t'a tɔgɔ ye a nana o sɔrɔ yen n'i ko qiyamul layl o t'a tɔgɔ ye a nana o sɔrɔ n'i ko tahajjud o t'a tɔgɔ ye a tɔgɔ ma na fɔlɔ a tɔgɔ tɛ dictionnaire kɔnɔ fɔlɔ awɔ seli kuran don mɔgɔ min y'a don diinɛ na o tɔgɔ de ko Abdullahi al-Khulaifi Abdullahi al-Khulaifi al-Khulaifi sahaba kɔni tɛ o ye sahaba wa n ko seli kuran don ko a tɛ ta san 100 bɔ fɔlɔ sahaba don wa mɔgɔ min y'a don diinɛ na ani Mali président fɔlɔ Modibo Keyita olu de ye 2 ye Allahu akbar a bangena 1915 ka fatu 1993 93 ni Alpha Kile kɔni tɛ a tɛ ka mandat laban walima Alpha Kile Alpha nana 92 Alpha nana 92 wa min ye ni seli kuran don diinɛ na a fatura Alpha ka fanga san 2nan de naamu donc ale de tun bɛ burusi kɔnɔ dugu dɔ la a tun bɛ Taïfa a dun ɲɛna dɛ a ye diɲɛ minɛ dɛ bon a ye diɲɛ minɛ ni politique de ye dɛ puisque ale tun b'o la kalankan ka di quoi donc o dugu maire de a ka ko jaraw de o nana nommé ka na Makan donc o bɔra Taïfa ka na Makan o y'a sɔrɔ a ni nin donna ɲɔgɔn na donc a y'a ye n bɛna ni n ka alimami ye mais n'a nana n'a ka alimami ye ale ka alimami bɛna bila fo ara laban de la a ka d'ale ye a ka don alimamiya ara na mais alimami kɔrɔkɔrɔ minnu bɛ lisi la a bɛna kɛ olu ka dernier de ye a bɛna kɛ dernier de ye o bari ale de bɛna don laban na donc alimami minnu b'a ɲɛ o kɛra mɔgɔ 3 o kɛra mɔgɔ 4 o kɛra mɔgɔ 5 ale de bɛ bila laban na u nana ka na don alimamu ka lisi la ten k'a kɛ fɔ dernier ye mais a b'a fɛ ka bɔ kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ solution jumɛn bɛ sɔrɔ o la pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a kalannen don a kan ka di ale de ye nin seli kurani in créé parce que fajiri seli alimami bɛ yen nɔ min bɛ seli mɔgɔ ye juma na o bɛ yen nɔ o kumana selikɛnɛ ni selijinɛ a y'a sɔrɔ o fana bɛ yen ale kɛra remplaçant de ye quoi seli dɔ ka na sisan donc ale kɛra remplaçant de ye wa bi fɛnɛ bɛ fɔ kɔfɛ a ti na a bɛ mɛn ni mɔgɔw ma a dɔn yɛrɛ capacité min b'a la a valeur a bɛna mɛn ni mɔgɔw t'a dɔn quoi kɔnɔntɔnna ko k'a tun bɛ banna wa ale tun bɛ touche la a tun bɛ banna donc turu bɛna mɛn n'a ma s'a ma pour que a ka se ka don terrain kɔnɔ ka jouer siɲɛ kelen mɔgɔw k'a dɔn bon a ye fɛɛrɛ de k'a ye seli kura in de créé dugutila fɛ donc ni mɔgɔw nana ka na tarawih seli n'u taara so mini waati ale bɛ na donc jama bɛ dalajɛ cɛw ko alimami kurani ko a kalankan ka di dɛ alimami kurani nin a bɛ se kalan na dɛ bon a y'o politique minɛ kɛ a bɔra kɔfɛ ka na ɲɛfɛ koyi a ma tɛmɛ san damadɔ kan minnu tun bɛ a ɲɛfɛ a ɲamin'u cɛla wa a laban a ye alimamiya yɛrɛ sɔrɔ bari ni e de ka fɔlen wa a kɛra ten de a tɔgɔ de ye Abdullahi Khulaifi a kɛra nin cogo de la don Google kɔnɔ i k'a fɔ ko Abdullahi Khulaifi ne ye san min fɔ 1915 i b'a ye k'a bangena o heure de la o de la n ko a fatura i b'a ye k'a bɔra Taïfa de ka na a ye alimamiya sɔrɔ cogo min na i b'a ye a ka biographie kɔnɔ nin tɛ ne ka fɔlen dɛ wa ale de ye nin seli kurani in créé wa a y'a créé alimamiya ɲini de kama dɛ nin ye saba ye an ka taa ayiwa o tuma na sisan o seli kurani min filɛ nin ye kira m'a kɛ Abubakar m'a kɛ Umaru m'a kɛ Muhamadu bin Abdul Wahab m'a kɛ Ibn Taymiya m'a kɛ silamɛya ye san 1000 ani san 373 sɔrɔ k'a sɔrɔ a t'a la donc ale ka bɔ Taïfa ka na Maka o kɛra hijira san 1373 waati de la donc a ka sɔrɔ ka na nin seli kurani in créé mais minnu ko ɲuman tɛ bidaya la mais n k'u b'a la k'a kɛ et puis hali ti da u ka misiri yɛrɛ ma hali misiri wɛrɛw bɛ to k'a kere cɛkɔrɔbaw bɛ siran n'u tora k'a daminɛ ka misiri la i ka alimamiya n'u y'a daminɛ i ka misiri la u bɛ alimamiya ɲini de la dɛ bari mɔgɔ fɔlɔ min y'a kɛ a tun bɛ alimamiya ɲini de la wa a y'a sɔrɔ donc ni mɔgɔ y'a to u y'a daminɛ i ka misiri la n'u kan jara i n'a fɔ karamɔgɔkɔrɔba ta o sera ka alimamiya sɔrɔ cogo min na u yɛrɛ bɛ alimamiya sɔrɔ i ka misiri la ten siga t'a la o tuma ni bidaya ni ɲuman t'a la
ni ye bidaya wahabiyaw yɛrɛ sɔnnen don min ma k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ la kun tɛ naam wa ni ne ka kuma don ko wahabiyaw sɔnna ma ne ka kuma tɛ dɛ wahabiyaw yɛrɛ ka karamɔgɔw y'a fɔ ko bidaya de don o kuma o fila bɛɛ bɛ n'i ye fɛn fɔ a fɔlɔfɔlɔ u bɛ munasaba bɛɛ daminɛ ni kuranɛkalan ye bidaya don a filanan subanseli bidaya don o b'a la ka kɛ o kuma mɔgɔ o bidaseli o subanseli fɛnɛ kɔnɔ bidaya caman b'a la a fɔlɔfɔlɔ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kira ka seli ma tɛmɛ arakan 11 kan mais olu b'a tɛmɛ arakan 11 kan a filanan o bɛ laban ka bidaya dugawu kalan dɔw k'a kɔnɔna na ni mɔgɔ min b'a lamɛn alahuma dini fi mana di to ami wa dini fi mana fi to ami o ɲɔgɔnna caman b'a kɔnɔ bɛ kasi ko bolo kɔrɔta voilà dugawu jamanjan caman an yɛrɛ bɛ kɛ dɔw bolo fana ka jɔ ka voilà ani dugawu jamanjan caman f'a dugawu bɛ ɲini ka hisibu kelen bɔ a b'a bɔ a b'a bɔ et puis u bɛ kuranɛ fɛnɛ kalan ka jigin a kɔnɔ ka di dɛ donc kuranɛ kalan ka jigin a kɔnɔ o ye bidaya ye a filanan dugawu janba in kalan kɔnɔ o ye bidaya ye a sabanan k'ale seli filanan in yɛrɛ kɛ ka fara mɔgɔw ka seli fɔlɔ kɛlen kan o ye bidaya ye wa ni saba bɛɛ lajɛlen na wahabiyaw yɛrɛ ka dɔnnikɛlaw y'a bɛɛ lajɛlen fɔ n'a kɛra ka seli kura in kiriye ka fara kɔrɔlen kan wahabiyaw ka karamɔgɔw y'a fɔ ko bidaya don n'a kɛra dugawu kalan min bɛ k'a kɔnɔ wahabiyaw ka karamɔgɔw y'a fɔ ko bidaya don o karamɔgɔ minnu y'o fɔ n bɛna damadɔ f'i y'a la a fɔlɔfɔlɔ Albani Sheikh Al-Albani a y'a fɔ ko seli kura nin ko bidaya don dɛ mun y'a créé o ni Albani ninnu hali n'u ka kɔrɔ ni Albani ye Albani fa ɲɔgɔn tɛ o bon Albani yɛrɛ tun tɛ sɔn a ye k'a bɛ diinɛ dɔ ka tɛmɛ ale kan o kuma Albani y'a perepere latigɛ siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ ko nin seli kura in ko bidaya don a ye seli to sunkalo daminɛna k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ ka se 20 ma a bɛ cogo min na a y'a to o cogo la mais 20 kɔfɛ ka o dɔ wɛrɛ créé ko bidaya don dɛ Sheikh Albani awɔ o kumana sisan o bɛna fɔ ye k'a bɛɛ seli kelen de sa i ye dɔ kɛ k'i lafiɲɛ ka tila ka na dɔ wɛrɛ kɛ ko ayi ko an bɛ tarawele kelen min bɛ ka seli an y'o dama de tila Albani ko ayi ko tiɲɛ tɛ a y'o fɔ yɔrɔ minnu na a fɔlɔfɔlɔ a ka siti min bɛ ko silsilatul huda wa nur n'i donn'o kɔnɔ kasɛti numéro 719 a bɛ kuma in fɔ o yɔrɔ la kelen YouTube fɛnɛ sanfɛ a bɛ kuma in fɔ mais o adresse YouTube sanfɛ o de ye hukumu taksimi salatil qiyami fil ashril awakir min ramadan n'i y'o sɛbɛn YouTube kɔnɔna na ko ka sunkalo jɔli tila parti fila ye k'o kiti ye jumɛn ye sutan labanna Albani bɛ bɔ o yɔrɔ fɛnɛ na a b'a f'i ye ko bidaya don o sabanan na Albani kuma wɛrɛ durarul ghawali min kalamil alamatil albani o siti sabanan in fɛnɛ kan Albani b'a fɔ o yɔrɔ fɛnɛ na ko bidaya don mais o ta adresse ye jumɛn ye hali yasihu taksimu qiyamil layli fil ashril awakhir ila tarawiha wa tahajjud ko yala sunkalo tile 10 laban na a bɛ kɛnɛya wa mɔgɔ ka seli tilan ka dɔ tɔgɔ da ko tarawih ka dɔ tɔgɔ da ko tahajjud o siti fɛnɛ kan o siti naani Albani b'a fɔ ko bidaya don siti duurunan wɛrɛ bɛ yen o siti tɔgɔ ye Muhammadu Nasir Dini Albani o kɔni n'i donna o siti fɛnɛ kɔnɔ o ta numéro o ta adresse ye jumɛn la tubsamu tarawih ko a tɛ tilan o ta y'o ye o kumana a b'a fɔ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ 5 min fɔlen filɛ nin ye i yɛrɛ b'a mɛn i kulo la ne bagaw ka fɔli tɛ dɛ n'i ye nin kelen o kelen tape i b'a ye ɲininkalikɛla bɛna u bɛ Albani ɲininka ko an karamɔgɔ yuqsimuna salatal qiyami fi awwali layli wa fi akhirihi ko mɔgɔ dɔw b'a la ka seli tilan ka dɔ k'a kun fɔlɔ la ka dɔ k'a laban na fa asba hadha nizaman daiman ko nin taara kɛ ordre yɛrɛ de ye min tɛ dabila don o don b'a kɛ ko a kiti ye jumɛn Albani b'a fɔ dakuruɲɛ kelen a ko bida a tɛ kuma fila fɔ n'u y'a ɲininka dɔrɔn a ka jaabi jumɛn bida Sheikh Albani a b'a fɔ ko bida o kumana ɲininkalikɛla bɛ tila k'a ɲininka ko o kuma e ka jate la o hali yabukal halu ala ma huwa qablu al-asr ko o kumana ka kɔn sunkalo tile 20 ɲɛ a kun bɛ cogo min na seliko kelen ka dan o ma k'o de don a b'a fɔ yabuka a bɛ to de
abto de ma a bɛ t'o de ma o kumana Albani y'a fɔ k'u ka seli filanan kɛ min n'a bɛ ka kɛ o bidaya de don nka u t'a la ka kɛ wa a bɛ ka kɛ o bɛ ka kɛ donc ni mɔgɔ min banna mawuludu la e bɛ banna ni dalilu dɔw de ye mais o dalilu fɛnɛ t'i ni minɛ wa a b'a minɛ peut-être e b'a fɔ ko Alakira m'a kɛ o fɛnɛ bɛ nin minɛ n'i ko sahabaw de ma mawuludu kɛ o fɛnɛ bɛ nin minɛ n'i ko salafu salihu ma kɛ o fɛnɛ bɛ nin minɛ n'i ko a daminɛna silamɛya san 300 kɔfɛ ko Malik Musfir n'u ko k'a daminɛna silamɛya san ayi o ye Malikul Muzaffar ta bila o a dɔnna k'o tɛ tiɲɛ ye awɔ Malikul Muzaffar ta o t'o fɔ bilen dɛ a dɔnna k'o tɛ tiɲɛ ye o bɛ san 300 de fɔ Malikul Muzaffar san 700 a dɔnna k'o tɛ tiɲɛ ye Saudiya yɛrɛ ye fatuwa bɔ ko ayi k'a ma daminɛ o la k'a daminɛna mɔgɔ minnu fɛ ko El Fatimiyuna o tuma Saudiya yɛrɛ ye kitabu dɔ walafi kitabu in tɔgɔ ko hali n'a tafil a laban ye lana tafil o kuma o kitabu kɔnɔ ale de b'a fɔ ko mɔgɔ mun ye mawludu ko in daminɛ ko Fatimina don ko Malikul Muzaffar tɛ o kuma Malikul Muzaffar tun bɛ san 700 na mais Saudiya yɛrɛ ko ayi ko mawludu tun bɛ yen ka kɔn ye k'a tun bɛ yen ka kɔn ye o kuma na tun bɛ yɔrɔ min na olu de y'a fɔ san 700 fana n'a ka san 700 bɛɛ o fana ka kɔrɔ ni nin ye wa nin ma 100 yɛrɛ dafa fɔlɔ nin ma 100 dafa fɔlɔ o kuma n'i banna mawludu la k'a nana silamɛya san 300 kɔfɛ mais suban seli o nana san 1300 kɔfɛ dalilu minnu mana yira i ka banni na o dalilu kelen b'a to i ka banni nin fɛnɛ na a faamuna o de don ka fara kan sɔrɔ kelen wɛrɛ bɛ yen i b'o fara kan an b'a kuncɛ min o ko a seli in kɔnɔ a seli in bidaya caman de b'a la a fɔlɔ sunkalo seli yɛrɛ bɛɛ ye bidaya ye fɔlɔ mais sunkalo seli garijɛgɛ ka di Umaru ibn al-Khattab de y'o daminɛ k'a fɔ kalo jɔra bi an ka taa seli la Umaru ibn al-Khattab y'o de daminɛ mais ale ko bidaya don mais hali n'a sɔrɔ mɔgɔw y'a ladege a kɛli la nka n'i ko bidaya don o ti diɲɛ na o b'a fɔ n t'a fɛ u b'a fɛ k'a fɔ Umaru ye nkalon tigɛ de wa ou bien Umaru tɛ arabukan dɔn m'a dɔn min don u kɔni bɛ sɔn ka kɛ in kɛ ko Umaru y'a kɛ mais u ti sɔn k'a fɔ bidaya don Umaru don ko bidaya don donc n'i bɛ mɔgɔ bonya n'a y'a ka fɛn dilan ka tɔgɔ min d'a la i k'o fɔ a la mais n'i ko k'o ti k'a tɔgɔ ye i y'a sɔsɔ n'ale t'o ɲɛ dɔn bon k'a fɔ Umaru tɛ bidaya dɔn kɔni o ye kuma juguba ye dɛ walima Umaru y'a fɔ fɛn min ma bidaya a man ka fɔ o ma o ye bidaya o ye Umaru dɔgɔyatɔ de quoi donc Umaru de ye mɔgɔw bila u k'a kɛ wa Umaru ko bidaya don i yɛrɛ k'a kɛ i k'a fɔ bidaya don Umaru ko bidaya ɲuman don i k'a fɔ bidaya ɲuman don nka n'i ko a tɛ fɔ a ma bidaya i ye jɔn de kɛlɛ i ye Umaru de kɛlɛ donc sunkalo bɛɛ ye bidaya ye fɔlɔ kelen sani bidaya kɔnɔ bidaya de fana donc nin ye bidaya ladɔn de ye bidaya kɔrɔbayara a ye den kɛ ka ladɔn kɛ o de ye subanseli ye o kumana o bidaya in fɛnɛ mawludukɛlaw bɛ fɛn caman kɛ o man ɲi u ka mawludu kɔnɔ olu dɔw ye bidayaw ye mais subanseli in fɛnɛ kɔnɔ bidaya wɛrɛw b'a la a bidaya dɔw jumɛn ye musow ka bɔ u cɛw kɔrɔ ka taa subanseli yɔrɔ la Ala kira ko muso ka farida seli yɛrɛ i k'a k'i ka soju de la o de ka fisa ko kira tun bɛ a fɔra ko Ayisa ko kira tun bɛ musow lakɔnɔ ko hali ni muso yɛrɛ ma sɔn ka wuli k'a seli k'o bɛ ji fufu a kan k'a lawuli o ma taa misiri la n'a bɛ taa misiri la ɲɔgɔn fɛ o ma taa misiri la ayi o fana bɛ hakili sigi ne taara jɔda seli la k'i muso to yen kɔ n'a ma kɛ n'a bɔra ayi musow de bɛ taa k'u cɛw de to so musow de bɛ taa k'u cɛw to so o ye bidaya ye o ka jugu bon n'u taara se misiri fana na jɔjan seli na alimami bɛna laban ka dugawu ja minnu kalan o kɔni ma minɛ Ala kira fɛ k'a fɔ kira tun bɛ dugawu kɛ nin yɔrɔ in na o bɛ kuranɛ fana kalan ka jigin Ala kira ma deli ka kuranɛ kalan ka jigin jɔjan seli la seli yɛrɛ la k'a fɔ seli dɔ bɛ yen ko Ala kira tun bɛ kuranɛ kalan ka jigin a la a ma kɛ kira ka seli min dɔnnen don n'a ka jan n'a bɛɛ lajɛlen o ye jakuma ye tile minɛ ni jakuma ye tile minɛ Ala kira kɔni ye suranjan kalaw la nka n'o tɛ nafila seli la ni mɔgɔw ye tɛ bɔ Bakara ni Ali Imrana ninnu fila mais ka kuranɛ kalan k'a jigin ka kuranɛ t'a kun k'a ban tile 10 kɔnɔ o ye bidaya ye an ta hafizu denmisɛnninw da na voilà o ye bidaya ye o kumana o bidaya ne bagayow ka fɔlen tɛ dɛ wa a bɛ ka karamɔgɔw de y'a fɔ o karamɔgɔ dɔ ye jumɛn ye Mahamadu Bunul Usaimin Bunul Usaimin o bɛ kuma kan ko kuranɛ jigi min filɛ nin ye seli in kɔnɔ ko bidaya don a b'a fɔ a ka kitabu min na a ye kitabu dɔ de dilan o kitabu in ko ɲininkali 48 sunkalo kunnafoni na o ɲininkali 48 min farala ɲɔgɔn kan sunkalo kunnafoni na o ɲininkali 38 na a bɛ kuma kɔnɔ a b'a fɔ o b'a ɲininka ko yala mɔgɔw b'a la ka kuranɛ kalan ka jigin sunkalo laban na ko yala a ko in bɛ cogo di a b'a fɔ a ko n tɛ lasili dɔw na dɛ lasili kɛnɛma ko Ala kira y'a kɛ walima sahabaw y'a kɛ ne t'o dɔn a ko mais aw bɛna ne ɲininka ko seli
ko seli kono mi kay na fo be ado cogo mina wa salatu kama huwa ma'lum la yushra fiha ihdasu du'ai ko seli dona cogo mina wode do me ka dugo kura inventé ka bla seli kono ko manga ke fi mahali ni ka dugo kire ka bla yoro la lam taridu li sunnati bihi sunna mana ni minye ka dugo do kire ka bla yoro do la ina fo sunna tile mugan wolon flaka ka dugo do kire ka bla seli kono wala o jole ka dugo do kire ka ako ay ko bari ala kira ko sollu ke mara itu muni usali ay nyi misel jogo mina ka selo jogo la o ga kira ma dugo jamba in kala aka seli ngono nana de ko mana ale bo fo wa ma salatul bid'a ala hadhihi alkatma fi salati fa in la uhibu itlaka zalika alaiha akonga wa ma itlaqul bid'a akonga mo ba la ka fa ma ko bid'a yado ale ko ni bunu semin tilasili doana ala krafe atilasili doana sababu fe me ka fa ma ko bidaya ko foli mandale e ba do kumina foli mandale ya ko bari suna karamo do ko kawita afamna donc ni mo soro la wahabiya karamo la no ko ka bi daga ko ka fo o mable ko bidaya ko mandale yaiwa ko bo mo bi fendo ka fene kon nana do be adara kan segi ma wal marakatan kile ko ne atemena rakatan kile nga dro ko do bi taso ko fene mandi ale ko do be dugo kala ko na sero ma fene ko do be almam to sel la kata so ko si manda ale ko ngani ke bela jele ale ti la sel do ana de me afola ma bidaya o mandale bari ko o suna karamo ko nyondo ya fo ko abidara voilà donc ya fene ko kalmam to sel la kata so fa bi mo do sukun ba nyona ko donc ko silamɛ nana sukun ka sɔn ɲɔgɔn na mais ka taa so k'alimami to se la k'a bɛ dimi kɔrɔ walima k'a fɔ a ma ko bidaya a bɛna dimi kɔrɔ donc o kama ale a ma d'ale donc i bɛ mun bɔ bonu sɛbɛnni ka kuma kɔnɔ a ko lasili t'a la sahabaw fɛ lasili t'a la alakira fɛ ko nka k'a fɔ a ma ko bidaya ko de ma d'ale bari a sunna karamɔgɔ dɔw y'a sabati donc i bɛna faamu nin yɔrɔ in na a ye radu k'a kan k'a fɔ ko bidaya don ala k'an ni sababa amina bawe wa ambi fo ɲininkali telima laban min b'an bolo yani an bɛ se kuncɛli ma o de ye fɛn minnu bɛ kɛ mawuludu fɛ bi mawuludu kɔnɔ bi depuis salatuw la burudadaw la awa an bɛ dumuni dumanw tobi an bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa dugu wɛrɛ la ka taa mawuludu kunbɛn k'a fɔ an bɛ taa seku ka zawiya la an bɛ taa karisa fɛ yen nɔ n'a fɔ a bɛ kɛ jamana in yɔrɔ mawuludukɛ yɔrɔw la cogoya minnu na ne ye mawuludu kɔnɔfɛnw kɛ minɛn kɔnɔ ka na sigi bagayɔrɔ k'e yɛrɛ k'a wolo nin kaɲi a ye nin bɔ a la nin maɲi k'a ye fana k'a fɔ fɛn dɔ fana bɛ e bolo o mana fara kan o fana kaɲi nka o t'a la e bɛ se ka mun fɔ o fila la sisan ne bɛ min fɔ a fɔlɔfɔlɔ n t'o fɔ mawuludukɛlaw ye n b'o fɔ mawuludukɛlaw ni mawuludukɛbaliw ye Ala Ta'ala y'a fɔ a bɛ daga an ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu na olu dɔnnen don dɛ haramu jɛlen min ni sɔsɔli t'a la n'an ye kɛlɛ kɛ o kama an bɛ jo sɔrɔ halala jɛlen ni sɔrɔ t'a la n'an ye kɛlɛ kɛ o kama an bɛ jo sɔrɔ mais fɛn min bɛ yen nɔ ni kɛlɛ man ka k'a la an kan'o kɛ tiɲɛ na ni nin kalo nin sera mawuludukɛla dɔw bɛ yen o bɛ mawuludukɛbaliw kɛ kafiri sugu bɛɛ dɔ ye u b'o kɛ alakira jugu ye u b'o kɛ alakira faden ye ne bolo a t'o kun bɔ a fɔ a ye dɔrɔn anw bɛ ka tugu karamɔgɔ minnu kɔ o de ye karisa ni karisa ye anw yɛrɛ ka ko tɛ dɛ a n'olu bila ɲɔgɔn na dɔrɔn ne ko minnu b'a ɲini ko ka hadisa bɔ a la i b'a fɔ anw ma ɲini ka hadisa bɔ a la dɛ Buna Hajara Asqalani de ye hadisa bɔ a la donc n'a a b'a fɛ k'e nini i bɔ yen e tɛ yen o mɔgɔ min bɛ yen Buna Hajara Asqalani o de ko ka hadisa bɔ a la donc n'a bɛna dɔgɔyama kɛ ko minnu b'a ɲini ka kuranɛ haya bɔ a la a fɔ ne tɛ dɛ Ibn Jasari de ye kuranɛ haya bɔ a la o kumana o tigiw yira u la nka a b'a fɔ ko fɔ u ka sɔn aw taw ma u tɛna sɔn aw ta ma u tɛna sɔn aw fɛnɛ kan'u kɛ alakira jugu ye a kan'u kɛ alakira faden ye n b'o fɔ mawuludukɛlaw ye hali n'a sɔrɔ mawuludukɛbaliw de fana y'a daminɛ an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ye masala ikhtilafiya de ye wa Muhamadu bin Abdul Wahab ko k'a bi daga mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ masala ikhtilafiya la ko ni min ma taa i ka côté fɛ k'i kana nagaro o kumana ne bɛ min ɲini mawuludukɛlaw fɛ u kana fɔ dɔrɔn ko mawuludukɛbaliw ye alakira jugu ye hali n'a sɔrɔ mawuludukɛbaliw fana bɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ o ɲɔgɔn bɛ f'u yɛrɛ o i y'a fɔ olu de y'a daminɛ olu de y'a daminɛ olu yɛrɛ de ko k'an t'aw to yen fiyewu aw ka kabilaya kɛ ani lɛsogo dun ye kelen ye ani falisogo dun ye kelen ye n'a sogo tɛmɛna i ka soda yɛrɛ fɛ ala tɛ yafa i ma o minnu y'o kumaw fɔ olu ye dantɛmɛ kumaw fɔ o kumana Ala Ta'ala ko idfa billati hiya ahsan
n'a ye neni min f'i ma ko ne tɛ ko ye ko buna ajara de don a tɛna ne minɛ yan n'a ye neni min f'i ma ko ayi ne ma fɔ ɲuman b'a la ko n ko bunte miya de y'a fɔ a tɛna ne minɛ n'a ye kojugu dɔ ko ne tɛ ko ye ko mamadu buna bolo de y'a fɔ i fa bile tɛ yasa na ɲɔni ka bɔ i da la mais ale ko i ma ko e ye bidaya mɔgɔ ye e yɛrɛ ko a ma ko a yɛlɛ kɛra jugu ye donc ne b'o wele fɔlɔ da jamakulu fila bɛɛ an k'o dabila mawulukɛlaw bɛ fɛn minnu kɛ ni ne yɛrɛ y'o ye n'o man ɲi tiɲɛ yɛrɛ la u tɛ ka kuma alakira kan u tɛ ka kuma alakira kan fɛn fila donna mawuluko la hali n'a y'a sɔrɔ kelen ye dusu ye mawulukɛnɛ yɛrɛ mana sigi bi waati jan bɛ kɛ mawuludu dalu dili de la mawuludu bɛ daga dalu ye mawuludu bɛ daga dalu ye mawuludu bɛ daga dalu ye fɔ e yɛrɛ bɛɛ bɛ taa ban ka sɔrɔ kira fɛn ma don alakira yɛrɛ la. Ka sɔrɔ mɔgɔw dun nana olu sɔnna ka ban. Mɔgɔw dun sɔnnen don ka ban minnu bɛ e kɔrɔ olu sɔnnen don ka ban e yɛrɛ su bɛ na su bɛɛ kɛ dalu la a bɛ i n'a fɔ samiya sera sisan e b'a fɛ ka wuli ka t'i ka foro sɛnɛ i ka ɲɔ sɔrɔ man di mɔgɔ dɔ ye a ko e ma ko e mun de la ko e bɛ sɛnɛ la ko samiya ma se koyi samiya ma se e ko samiya ma se cogo di fa de b'i la samiya sera e ɲɛ tɛ nɛrɛsun na nɛrɛ feere na e ɲɛ tɛ si la a si den na e wulila ka jɔ ka tile bɛɛ lajɛlen ban nɛrɛ den na dɛ si den na dɛ mais e kun kan ka biri ka dɔ kɛ o siga t'a la ni dannikɛ kuma bɛɛ tɛmɛna k'e to e ɲɛ tɛ zaban fana na wa zaban den tɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ b'a fɔ ko samiya ma se ŋuna tɛ nin yan an degun feerelen tɛ nin yan heyi biri k'i ka ci kɛ o de ka fisa ni cɛ ni mawuludukɛlaw ko danni ko mawuludu ti daga a bɛ ka alakira ka sira min fɔ a ye alakira ka sira fɔ tɔnɔ b'o de la parce que ni alakira ka sira in de fɔra n'a faamuyara fitinɛ caman bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ban quoi donc ne bɛ min fɔlɔ min fɔ ne ɲɛ bɛ fɛn fɔlɔ min na mawuluduko la n'a ma ɲi dɛ mawuludukɛlaw bɛ ka temps bɛɛ di mawuludu yɛrɛ dalu fɔlen ma minnu bɛ e kɔrɔ olu sɔnna ka ban wa i bɛ ka dalu di minnu ma u tɛ sɔn diɲɛ na e bɛ ka temps perdre fɛn de la nafa tɛ min na minnu bɛ e ka kɛnɛ kan olu sɔnnen don ka ban o sɛbɛn e ka dalu d'olu ma minnu bɛ kɔfɛ fo ka diɲɛ wuli olu tɛna sɔn i bɛ ka temps perdre mun na ni cɛ ma a ye don mawuludu kɔnɔ kira bangena cogo di a faw tun bɛ cogo di a mɔkɛw tun bɛ cogo di a k'o fɔ mɔgɔw ye n bɛ fɛn min y'a kɔnɔ n'o fana man ɲi o ye yɛrɛ fɔ ye mawuludu kɛnɛ min bɛ sigi bi ko kuma bɛ kɛ alakira yɛrɛ yɛrɛ de kan ni kuma tɛ kɛ seeguw kan an ka seeguw mun ye tiyanadenw ye u ka mawuludu kɛnɛ bɛɛ u bɛ kuma sɛki tijani ye nin kɛ sɛki tijani ye nin kɛ sɛki ibrahima ye nin kɛ la i ye mɔgɔw wele alakira ko de kama alakira ko f'u ye kɛ ni sɛbɛn sɛki tijani fɔli ma don dɔ bila sɛki tijani yɛrɛ tɔgɔ la i k'a ka biographie fɔ o don na i k'i ka tijana nafa fɔ o don na mais i ye mɔgɔw wele ka na mawuludu de kama i nana ka na kɛ sɛki tijani fɔ ye i nana ka na kɛ sɛki ibrahima fɔ ye i bɛ mɔgɔw wele o kama walima i kana k'i yɛrɛ fɔli ye ni lusunu bɛ ne bolo ni silisila bɛ ne bolo ni mɔgɔ hakɛ de bɛ yan nɔ ninnu nana ka na dugawu ɲini o san na o ka dugawu jaabi la ninnu nana nin kɛ o bɛɛ to yen nɔ o bɛ jugu de ɲɛ don i la a nana alakira ko min na a kɛ alakira ko ye fɛn dɔ bɛ yen musow bɛ bɔ cɛlaw la ka taa mawuludukɛyɔrɔ la ka sɔrɔ cɛw ma jɛn n'a ye o san na mɔgɔ 30 ni kɔ san na muso dɔ tun b'a la cɛ ma jɛn n'a nali ye o man ka kɛ ni ala ɲini don i bɛ mɔgɔ dɔ de ka yamaruya kɔnɔ n'i ko i bɛ taa yɔrɔ min na hali n'i ko i bɛ taa misiri yɛrɛ la ka taa seli n'a ma jɛn n'a ye i man ka taa o min ye farida seli o ye farida ye ni cɛ ma jɛn n'a ye ka taa misiri la i man ka taa mais pourquoi i bɛ bɔ fɔ dugu ni dugu ka sɔrɔ cɛ ma jɛn n'a ye o man kan o kumana nin ye fɛn caman ye minnu bɛ mawuludu kɔnɔ an yɛrɛ kan ka sigi so kɔnɔ k'a lajɛ o kumana fini nɔgɔ dɔw kan ka ko so kɔnɔ o bɛ man ka ko kɛnɛ ma nka ni kuma fɔra hakilima b'a tɔ faamu an ka don so kɔnɔ an ka fini lajɛ a yɔrɔ minnu nɔgɔlen don an k'olu ko ka bɔ a la o de ka fisa a bɛɛ tɛ ɲuman ye inshallah o faamuna nka fɛn fɛn bɛna k'a kɔnɔ o ko nin man ɲi o tɛ se ka ko yɛrɛ ŋumɛ bɛɛ haramiya k'a fɔ ko b'a filɛ ka fɛn dɔ de t'a kɔnɔ ko nin bɛ k'a kɔnɔ mawuludu ye haramu ye ko parce que nin bɛ k'a kɔnɔ ni mɔgɔ min ko ko mawuludu ye haramu ye ko batigi kojugu kelen yera kɔnɔ k'a da nin ma ko nin bɛ k'a kɔnɔ o tɛ se ko haramu n'o kun don silamɛya tun bɛ kɛ haramu ye parce que terrorisiw bɛ silamɛya kɔnɔ jahadisiw bɛ silamɛya kɔnɔ o ye silamɛya haramuya wa o ma silamɛya haramuya a faamuna voilà wayi o faamuna kuma laban na yala bagayo yɛrɛ bɛ mawuludu kɛnɛ sigi wa n'o y'a sɔrɔ i b'a sigi i b'a kɛ yɔrɔ jumɛn de la ayiwa garibu bagayo bɛ mawuludu kɛnɛ sigi ne bɛ mawuludu kɛnɛ sigi Bamakɔ quartier min bɛ yen ko Maɲanbugu ne bɛ mawuludu kɛnɛ sigi Maɲanbugu yɔrɔ min don u b'a fɔ a ma ko Pineba Carré n'i sera Pineba Carré la dɔrɔn Kinibolo fɛ bagayo bɛ mawuludu kɛnɛ sigi o yɔrɔ la ni Ala sɔnna ma i b'a kɛ waati jumɛn ni jumɛn kɔnɔ a bɛ kɛ su de fɛ dɔgɔkun bɛɛ dɔw b'a kɛ don ni fila dɔw yɛrɛ bɛ dɔgɔ kalan kɛ yala programme ye jumɛn de ye don kelen de don mawuludu don an b'a sigi o don de la awɔ an b'a sigi o don de don kelen don
awa o faamu a bɛ kɛ jɛkulu dɔ de tɔgɔ la zawiya dɔ tɔgɔ la i ka kalanden organisation dɔw de bɛ invité ka taa a ɲɛnɛma o fɛ an bɛ mawulidu kɛnɛ min sigi yen nɔ mawulidu don yɛrɛ o bɛ kɛ Sheikh Muhammadu Mahi ka hadara a bɛ kɛ o de tɔgɔ la awɔ an b'a sigi o de tɔgɔ la Sheikh Muhammadu Mahi Haidara ayiwa Sheikh Muhammadu Mahi Haidara o ka hadara min bɛ Bamakɔ yan a bɛ sigi o de tɔgɔ la Bineba Kare la awɔ ka zawiya central an ma ka zawiya a bɛ kɛ o de la awɔ o yɛrɛ kɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ka mawulidu kɛnɛ sigi ka taa conférence kɛ walima ka taa faro kan i b'o olu kɛ fana awɔ ni mɔgɔ wɛrɛw y'an wele nin tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ wɛrɛw y'an wele an bɛ taa nka anw ka weleli ka gɛlɛn dɛ puisque n'i b'a fɛ k'an wele an ka taa kuma i ka karamɔgɔ kan o man d'a ye an ka mawulidu kɛnɛ ninnu wari fanba bɛ sɔrɔ minnu bolo o ye musow ye f'i ka taa fɔ ko muso bɛɛ bɛ alijinɛ na o fɛnɛ man di anw ye walima i k'a fɔ ko n'i sera mawulidu kɛnɛ kan ka ban ni i donna alijinɛ na siga t'a la o fɛnɛ man di ne ye ne b'a fɔ mawulidu ye ɲuman ye nka a ka fara baara ɲuman de kan o tuma ni muso min bɛ yen n'i nana mawulidu kɛyɔrɔ la tiɲɛ na a b'a k'an financer mais a y'a janto a cɛw la a ka so kɔnɔ n'a m'a janto a cɛw la a ka so kɔnɔ n'aw sara ka sɔrɔ cɛw diminen don a kɔrɔ a ka mawulidu tɛ foyi ɲɛ ne b'o fɔ i ka dɔn o man di muso ye dɛ e b'u ka wari minɛ k'a dun ka tila k'a fɔ k'u tɛ don alijinɛ na ko fo k'u cɛw labato o man di muso ye o tuma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ala ka diinɛ tiɲɛ kɔni fɔ an bɛ taa o yɔrɔ la nka n'an taara an t'a fɔ i donna alijinɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ an b'a fɔ de ko f'i k'i cɛ labato ala ka nin sababu dɛ awa Bagayogo yɛrɛ ka sigiyɔrɔ bi ka se k'o taamasiyɛn kanubagaw minnu fɛ ka nɔ ɲɛ da i kan ani i ka nɛgɛjuru sira fana n'o fana bɛ se ka sɔrɔ Bagayogo bɛ sigi yɔrɔ min na bi 2020 kɔnɔna na o ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana de o kumana an bɛ lasɔrɔ yɔrɔ min na sugu dɔ de bɛ yen u b'a fɔ ko Cité sugu n'i tɛmɛna Kafuguna ka kuru kan i bɛ se Cité suguni ma n'i sera Cité sugu la ni mɔgɔ min jɔra Cité sugu la k'an wele an n'o man jan an bɛ se ka yɔrɔ taamasiyɛn ye an bɛ Sirakɔrɔ de bi 2020 kɔnɔna na ani yɔrɔ min ka surun o ye Kafuguna ka kuru ye Cité suguni an n'o de ka surun nɛgɛjuru sira numéro nɛgɛjuru sira o ye 75 o b'a sɔrɔ Mali négatif kɛra Mali négatif 00 223 négatif o kuma o kɔfɛ 75 93 91 fu ani 7 kɔrɔ 75 93 91 07 ayiwa o faamuna awa Bagayogo ko dabila bali jate dɔn an yɛrɛ kun nana yɛrɛ ma o tɛmɛna an b'a kalama i bɛ ka taa ci dɔ fana na ka yafa deli fɛ awa i ka foli laban ka se lajɛbagaw ma mɔgɔ 2000 ni kɔ de tun bɛ ka i lajɛ direct la nin waati yɛrɛ la mɔgɔ joli mɔgɔ 2000 ni kɔ mɔgɔ 2000 tun bɛ k'an suit nin waati in na awa n b'a dɔn yanni dugu bɛ jɛ fɛn min ye mɔgɔ 20,000 ye a bɛ taa o la siga foyi tɛ o la o kumana i ka foli kan ka ɲɛsin Sirifila duba a lajɛbaw ani a administrateurs fana ma ani i ka dugawu ka kɛnɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ Sirifila duba a senbon bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Alahu Taala fɛ u ye baara ɲuman min daminɛ ala ka nin baara in sabati u bolo ala kana setanɛ don a la ala kana fitinɛ don a la ala ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kanu don u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka wafago don u ni ɲɔgɔn cɛ a senbon kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ lamaga mun kɛ minnu ta ye déplacement ye minnu ta ye forfait ta ye minnu ta ye wajuli ye ala ka bɛɛ lajɛlen ka dɔrɔmɛ kelen kelen ala ka miliyɔn bila nɔ na minnu bɛ k'an lajɛ Sirifila duba kan minnu bɛ k'an lajɛ so yɛrɛ kɔnɔ yan an ka kalandenw n'an ka tobilikɛlaw an bɛ dugawu kɛ u yɛrɛ ye yarabi Alahu Taala ka sijan d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma olu nana ka na bɛn nin ma a ma suda u la o kumana o bɛ kalan min na ala k'u hakili foni kuma minnu bɛ fɔ yarabi ala ka a sira taamali nɔgɔyaw ma ala k'u n'u ka sotigiw kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye ala k'u kan bɛn e yɛrɛ min bɔra ka na an sɛgɛrɛ hali bi ala ka sira in jɛlen to ala ka na nimisa ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka bɛn don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɔ a tɔgɔ don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka koto ɲɔgɔn ta don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a k'o kɛ kira kanu kosɔn sɔli rasul i haidara awa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ani an karamɔgɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Sheikh Idrisi Bagayogo ka bɔ yɔrɔ tɔgɔ bɔra Sirakɔrɔ Mɛgɛtana bi n'a sigiyɔrɔ bɛnnen ma caman b'a dɔn groupe caman sanfɛ awa a bɛ diinɛ masalaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnma sufiya a bɛ o ɲɛfɔli kɛ ani silamɛw ka fɔɲɔgɔnya bɛ dabolo minnu na i n'a fɔ ni walanda yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ la ale yɛrɛ ye mawuludukɛla ye nka a y'a tiɲɛw fɔ ayiwa ani ka hakilina ɲumanw fana di baara in kan ka kɛ cogo min na
an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka deli ala fɛ ala ka sigi ni caya inshallah an tɛna danni ma ni ala ma a ka jɔnya jɔ an na yanni mawuludu banni cɛ wala mawuludu kɔfɛ baro wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fɔra kuma kɔnɔna na an kan ka minnu yɛrɛ walawala a bɛɛ y'a dama baro ye an bɛ ala deli ala k'an si jɔ o don ma kɔnɔ k'i fo an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aydara awa aywa aw ni baraji